dugukolo fan o fan an bɛ o foli dakan ye mun ka fisa ni foli bɛɛ ni o ye kisi foli ye sabula an ka baara in bɛɛ kɛ kun ye an k'o sɔrɔ ni o ye salamu de kisi donc an bɛ aw foli o foli dakan ye ka sɔrɔ ka jate bɔ ka don sɔrɔ n'an ye tile ta ka kalo bila a boli nɔfɛ i n'a fɔ a bɛ alikuraani kɔnɔ cogo min na walasa ka wagati bɛɛ fila bɛɛ sɔrɔ ni o ye kalo ani tile ye an bɛ o fila de di ɲɔgɔn ma n'u wele ko calendrier gere bonya ni walima tile jate bɛ yen kalo jate bɛ yen maintenant kalo ni tile jate bɛ yen kalo ni tile jate o de b'a to don o don bɛ kɛ wa i tɛ jate kelen to yen e bɛ don o don jate kɔnɔna na sabula don tɛ yen dugu tɛ jɛ don min na o tɛ yen parce que n'o kɛra don min na n'a sera don min na dɔrɔn o ye ko yɛrɛ bannen ni dugu ma jɛ o kɔni o y'a ba walima ni su ma ko o y'a bannen o tɛ wa don o don dugu bɛ jɛ ni dugu jɛra o don bɛ don jate kɔnɔna na o ye tile de ye mais n'an ye kalo dɔrɔn de ta i bɛ taa ye k'a fɔ don dɔ bɛ na kɛ kalo bɛ tunu a tɛ ye a bɛ se ka tile 29 kɛ 30 ale bɛ tunu a bɛ tile kelen bila a tɛ ye donc ni a ma ye don min na ni e ko ni kalo tɛ i tɛ jate bɔ ça veut dire don mun tununa nin ye tan i t'o don i ka jate kɔnɔna na k'a sɔrɔ o don kɛra donc walasa an ka jate bɛɛ sɔrɔ il faut que an ka o fila ka fo donc o de bɛ le 8 di a ma tile 8 novembre kalo san 2000 ani san 10 ani kɔ kɔnɔntɔn o y'an kɛnɛman sɔrɔ yan an bɛ ala tanu kosɛbɛ ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka sɔrɔ ka teliman na ka kunnafoniw di an bɛ a daminɛ ni kunnafoni mun ye o de ye o don ko an ye dugawu kɛ ka taa an balimakɛ dɔ ma an yɛrɛ den an yɛrɛ balima de don o tɛ karamɔgɔ jara an ka sayidu de don sa kɛ parce que o de don a tɛna kɛ sayidu ye sayidu de don karamɔgɔ jara an tun ye dugawu kɛ an den dɔ ye a tun bɛ pɔnze a dannen bɛ pɔnze alhamdulilayi ko nɔgɔya donna a kow la kosɛbɛ fo o labilala o jiginna donc kunnafoni sera an ma bi sɔgɔmada in yɛrɛ alhamdulilayi an bɛ ala tanu voilà donc an tun bɛ a kow kɔnɔna na depuis an ye dugawu kɔni kɛ an kɔni ka dugawu ani dɛmɛ façon o tɛ wa dugawu tɛ dɛmɛ ye wa yɔrɔ o ye dɛmɛ ye ala ko k'an ka dɛmɛ ɲini ale ala fɛ donc nin bɛɛ de ye dɛmɛ ye dɛmɛ minɛna an ye dɛmɛ mun ɲini ala fɛ ni o ye nɔgɔmaya da ye k'a kɛnɛya o dugawu a bɛ a minɛna sabula alhamdulilayi rabil alamin mɔgɔ minnu tun bɛ don tuma dɔ la a bɛ tunu a yɛrɛ ma a bɛ don kɔma la a y'a dɔn ni o labilara alhamdulilayi yɔrɔ ani saya tun ale kɔni don o don a tun bɛ saya nɛnɛ wa i n'a fɔ an fana bɛ to ka saya nɛnɛ ka to ka a bila quoi sinɔgɔ sira fɛ i y'a faamu a b'o cogo la sabu a ko saya ani sinɔgɔ ye fɛn bɛɛ a fila bɛɛ ye fɛn kelen de ye danfara mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ saya ni o kɔni nana ko n'i tɛ segin quoi n'i bɛ to ala yɔrɔ ko saya dɔɔni ni o ye sinɔgɔ ye ko n'i bɛ segin ka don walasa an ka kunna an ka taa an ka fo k'a don la se an yɛrɛ ma nin bɛ alikuranɛ sura 30 kɔnɔ suratul zumar a aya 42 a sɛbɛnnen bɛ yen saya ani sinɔgɔ fɛn kelen de don donc vraiment nin diyara an ye kosɛbɛ an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn sabula a diyara ale de ye a ye an ka kumakan nin mɛn ni a ye nɔgɔyama kɛ ka taa an balima ye ma alhamdulilayi rabil alamin o kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ dɔ fana ko k'an ka dugawu kɛ ale ye sabula ale bɛ degun kɔnɔna na masha Allah maliki jara an bɛ dugawu k'a ye nin wagati in na an t'a dɔn n'a ye juma sɔrɔ walima a ma juma dɔ n'a ye yan sɔrɔ awɔ a yɛrɛ filɛ nin ye maliki jara alhamdulilayi a ye yan sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye degun mun bɛ a kan ko ale ala de bɛ degun wuli ka bɔ jɔnw kan sebayaw bɛɛ tigi an bɛ an wakiliw kɛ ka taa ala ma ala ka an balimakɛ in ka degun wuli ka bɔ a kan ani an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni hamina ko minnu bɛ an na ala de ye a hami dɔnbaga ye
a hami wulu baga fane ale ala de ambe andama kasikata ama ala ka hinana aka yafa ama aka degununu wuli sabu jalaki ko bebe andema ande ba yera ku jalaki ande jurumuto to ye sabula ni to mana mina kira mogo ni o to ye yunusu ye kira yunusa to mana mina aya yera soro degun kono na dibi saba kono abe alquran sura muga ani kele aya bishege ani aya wolo aya yera soro dibi saba kono degun dan tumbe don dibi saba ye jume ye ni dona ba kono o ye dibi ye su dibi fana ye dibi ye jege kono bara fana ye dibi de dibi saba aya yera soro kono tuma mena akara degun ba ye de aye munde ke wala sa degun ka wuli ama ikanto ka ala degun wuli kande ako sanyo be ala ye ma wera fosite ni ne ala te ako ne yunusu ne jurumuto de ebe ya fama ne de jotala parce que ni ay ni kera dro ne de jote kola donc bani adama ko anga herema ko ale ala de bo onati ama mais toroma ko kan yera kun no de donc ore ko son kira mo ne aye ya fama delike kata alama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin donc amba fo maliki ani an yera kun ye ala ka yafa ama an jote ko nuna jalaki ko de anga ko ye adama de Allah fulendo don ko jumu to do kan ni bi to ka yamaru juguman de la wala sa akaseka juguman ni da ni senu de be do ana o ni senu de ba to yi ambe sabati soro kuma bi ka famu donc ambe mun fo amba fo ala ka yafa anga jurumuma akanga deguma ko wuli ka bo an kilin na bele jelen ka ambe o do ni ambe o do ke kata ala kelen pe mun be do me ala mun be do me ayo fo yoro jume kale de do me bagaye ayo fo korna sura saba suratul al imran aya bi saba ani aya shegi ako kale de be do me ale be do me ala be do me donc ala ka anga do me anye ambe mun fo ala ame amina anye son nga ikanana anta anga koma yafama parce que niko kibeta anga koma ita mogo nyede ore ko son yunusu ye ira kun jala ke kasra ale kira mogo de yaro kira ne an ko ni yaro an cheka jale mais ayera ko chen yara la kale jumu to de ko yunusu ni fo ka to jega ko nana Quran sura muga ni kele aya bishegi ani aya gulumla o te menen ko fe ambal make do fana biya atoba ye yakuba nyare ale sian folo de caché seya yakuba nyare ote yakuba nyare akoko asigile fleni akoko ale fana bidoya ka gele ama bana sirafe akoko ale mankene ambe do ke yakuba nyare yakuba ayuba tu mankene ayuba bana gele ya mine me bana ni awuli chuko akera kabako ye bana ni wulla chuko mina ala ko bana wuli ka bo yakuba nyare kan ay ayuba ta wuli chuko mina sabo akoko kanga na anjigila tiga ala la koy kabe kam mo mun kam misali bo anye o misali nunu ko ale yu ka digum wuli chuko mina ko am fana ko o chugo kilinde donc naye ale ala wele kabe anga digum wuli aya bi woroni fla kale de dimi wuli bagaye suratul namlu ndiginye sura ndiginye abe tumano la dobe bana dobe ubu abu mine abe ki kono ko fenyana man dobe ka takama ifari kono afo ere tumano le ba kete iba bugo ete wal me ba wasi ite nyete fosila bana de dum bo o sura inde kono nana aye bana wuli chugo do di ama bi émission na ay da sera yoro do me ay yoro do fana toy sabula itsika be fo dongele ako amma yujibul mutarra izada ahu wa yaksifus su
ako yala ebe ma don ebe fen jumɛn de don mun be dama kasi kan ka kɛ mun ye ka tɛmɛ ale ala kan ko ale ala mun be bani adama ka kamanagan ko wuli ka bɔ a kan ni a bɛ dimi sama ka bɔ ala yala an bɛ maa wɛrɛ dɔn mun bɛ dimi sama ka bɔ mɔgɔninfin na mun tɛ ale ala ye wa bon k'ale de ye dimi wulibaga ye a y'o fɔ kuranɛ sura 27 ni wele ko ndigiɲɛ suratu namli aya 60 ani aya 2 o duwawu ni ye kabako duwawu ye ani ayuba ka duwawu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ayuba ka duwawu ko sabula ayuba ye ala wele suratu sɔd kɔnɔ kuranɛ sura 38 aya 41 a ko kɔrɔtɛ setani ye ne kɔrɔtɛ a ye bana bila ne la nga a ko n bɛ degun kɔnɔ bi dɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ degun yɛrɛ de kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ n kan jɔn de bɛ ka nin fɔ ayuba de bɛ ka nin fɔ a bɛ ka nin fɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ ka nin fɔ kuranɛ sura 38 aya 41 42 ko mɛ a ye ne ala wele quoi ala sɔrɔla k'a fɔ i sen gosi dugu ma n bɛna ji bɔ o ji i bɛ o kɛ k'i yɛrɛ ko i bɛ tila ka o ji min i ka bana bɛ wuli mɛ a ye ala wele k'a ye ala wele mɛ a ye ala wele cogo di ala wele cogo a m'o fɔ o sura kɔnɔ bilen a bɛ taa o d'i ma suratul anbiya yi kɔnɔ kuran sura 21 aya 80 aya 7 a ko wa ayuba iznada rabbahu ayuba de ala wele a ko ne tigi ala inni anni masaniya durru wa anta rahamu rahimina a ko dimi ye ne sɔrɔ quoi dimi ye ne gosi bi n degunnen don mais degun ni wulibaga o ye ala ye sabu ye hinaw la hinɛ tigi de ye quoi nɛɛmaw la mɔgɔ mun bɛ hinɛ mɔgɔ la yala a dan quoi ko o de ye hinɛ masa de ye ala ye dimi ni wuli ka bɔ ne kan quoi dimi bɛ ne la bi ala sɔrɔla k'a fɔ ko a b'o cogo la ko yala ko maa wɛrɛ bɛ yen mun bɛ se k'o kɛ wa bon n y'a wuli ka bɔ i kan ne de bɛ dimi wuli ka bɔ i kan dimi bɛ bɔ ni ala tɔgɔ ninnu de bɛ adamaden furakɛ an bɛ ala wele ni o tɔgɔ ninnu ye a kana ban a ka an balimakɛ ɲare fana ka bana wuli ka furakɛ ni o ye yakuba ɲare ye a fɔ k'a man kɛnɛ bana bɛ na adamaden ma bana fana ye dunan ye a bɛ na a bɛ taa bana dɔ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ bana ye ayuba tɔɔrɔ fo a ma ɲɛ a ye dama kasi mais a ko ayuba kɛra mɔgɔ sabalilen ye dɛ fo a y'a tɔgɔ di a ko ayuba misali bɛna di i ma dɛ ko yala cɛ bɛ yen cɛ mun bɛ se ka sabali bana kɔrɔ komi ayuba wa k'a tɛ yen o de kosɔn a bɛ ale ka misali de di a ma ko an y'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye wa k'a b'o cogo la a y'a wele cogo min na kuranɛ sura 21 aya 87 88 a ko k'a y'an wele cogo min na kira ninnu ye ne ala wele cogo min na ni ne y'u hajiw ɲɛ ko a b'o cogo kelen de la ko ni maa mun ye ne wele ko ne bɛ a ka a mago ɲɛ a ye ni kuma nin fɔ dɛ donc hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ ala de y'a minɛbaga ye ala ka sɔn an ka welekan in ma a ka an balimakɛ ka degun fana wuli ka bɔ a kan Idrissa an tun ye Idrissa ni o y'an denkɛ ye mun tun bɛ congé an ye ala wele ala ka dimi wuli ka bɔ a kan cogo min na hali sisan an b'a fɔ a ka kɛnɛya a bɛ ala de bolo ala ka sabati a ye a ka wuli a k'i jɔ a sen kan a ka kɛ ala jɔnba ye masha Allah gafe matarafa gafe jiginni kutubu sama'i an b'o dugawu kɛ ka taa ale fana ma ani banabaatɔ minnu bɛ nin wagati in na an tɛ se k'a bɛɛ dɔn nka o tɛ wa ala b'a fɛ k'a ka dugawu jaabi mun kan a k'o kɛ ale de b'a dɔn an t'a dɔn o tɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni mun bɛ yen an balimakɛ fana bɛ yan ale bɛ baara kɛ ORTM la a tɔgɔ ye Umar Konate a ye kibaruya nati an ma a ko ale muso ye an garisɛgɛ denmuso la a ye a tɔgɔ da an ba tɔgɔma la ni o ye Umar bɛ yan Umar filɛ nin ye Umar nana Umar wuli mɔgɔw k'i ye Ajaratu nin de Umar Konate ye ale bɛ baara kɛ ORTM la donc a muso jiginna kɛrɛnkɛrɛnnen la a nana kunnafoni di an ma a tɔgɔ kɛra
Hajaratu tɛ Hajaratu ni a ko an bamuso tɔgɔma de don Hajaratu ni ko a y'a di a ma ka kalifa Sayidu ka mara kɔnɔ Ala ka sebaya kɔlɔsi kɔnɔna na k'an ka dugawu k'a ye i y'a faamu i n'a fɔ Bayina b'a fɔ cogo min na k'an k'a kɛ tan ko a y'a di a ma a bɛ komi i n'a fɔ a ye den présenté Ala la quoi a ye den présenté Ala la mais a ye tɔgɔ di den ma parce que i tɛ se ka den présenté Ala la fo a ka sɔrɔ ni tɔgɔ de don n'o tɛ ni tɔgɔ t'a la i tɛ se ka présenté Ala la ni tɔgɔ t'a la n'i ye dugawu kɛ a dugawu tɛ taa yɔrɔ si Hajaratu ni an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ a y'a kanu ko an ka taa kɛnɛ sigi a den tɔgɔ dali kibɔra kunbɔnko la ko an ka taa kɛnɛ sigi ale ye yamaru sɔrɔ a somɔgɔw fɛ ale yɛrɛ Sayidu ye mais a ka ca Ala fɛ maakɔrɔw ninnu peut-être olu ma Sayiduya kibaruya sɔrɔ kosɛbɛ kuma bɛ ka faamu tuma dɔw la n'i ma a kɛ cogoya dɔ la e bɛ taa wajuli sigi yanni wajuli ka kɛ nafa ye a bɛ bila ɲɔgɔn na a bɛ kɛ tɔɔrɔ o hukumu kɔnɔna na k'a ye yamaru ɲini a ye kɔɲɔ nin di mun ma ni o ye a fa dɔgɔkɛ ye a fa dɔgɔkɛ Sidiki Nfa Konate a directeur ORTM directeur kɔrɔ de don o tɛ wa sisan mɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen Sidiki Nfa ni o de y'a yɛrɛ fanicinin ye donc a ko kibaruya dira u ma k'a fɔ ko a bɛna Sayidu ka kalanfaw wele an bɛ taa den tɔgɔ di ko kuma fɔ a bɛ di cogo di Ala ka Bayina na cogo di a bɛ di cogo di den bɛ tɔgɔ bɛ di cogo di a fɔra ka ban o de ye Bayina ye o a bɛ tɔgɔ a bɛ di cogo di a bɛ ka kuma faamu n'a dira mun de kan ka kɛ ani ni cɛ don mun kan ka kɛ ni muso de don mun de kan ka kɛ ba kibaruya bɛ cogo di nin bɛɛ kɔnɔna na fa ka devoir ye jumɛn ye est-ce que an bɛna se ka nin bɛɛ wala nka o baabu ne kɔni bɛ ne b'a dɔn ni Ala ka diɲɛ ye ni an y'o baabu sigi an bɛ taa k'a tɔ to yen an bɛ dɔ fɔ k'a tɔ to yen waranda caman de bɛ den tɔgɔ dili na ni o wele ko den kundi yan an b'a dɔn ni den kundi ka den kundi o tɛ wa mais ka den tɔgɔ da de don donc an tɛna kuma ni janya yan sabu kɛnɛ yɛrɛ de bɛ a kama a kuma bɛ ka faamu mais mɔgɔ t'a dɔn ne an kɔni b'a dɔn an bɛ yen sɔrɔ an bɛɛ kɔni yen sɔrɔ Ala de b'o dɔn nka yan'o cɛ an t'an ka dugawu don dɔɔni o tɛ wa an bɛ Hajaratu ni kalifa Ala la a bɔra Ala fɛ cogo min na ka na an ma an bɛ segin ka den kalifa Ala la mais den an b'a kalifa ni tɔgɔ mun ye o de tɔgɔ ye Hajaratu an ye Hajaratu kalifa Ala ma ani a yɛrɛ bɛna zuriya mun sɔrɔ an y'a kalifa Ala ka mun de kɛ n'a ye Ala ka a tanga ale ani a zuriya ka tanga ka bɔ setani ni o ye Ibilisi ye mun ko a bɛ bani Adamaw fili ale fana tɛ Adama to yen ani Adama bɔnsɔn a y'o fɔ suratul Arafi kɔnɔna na aya 16 16 de tɛ 16 17 a ko k'ale fana kalikan de don ale tɛ Adama ani Adama zuriya k'ale t'u to yen k'ale b'u fili ka bɔ Ala ka sira kan donc an bɛ Ala de deli a ye den mun di an ma ni an y'a tɔgɔ kɛ Hajaratu ye an bɛ Hajaratu tɔgɔ nin de tɔgɔ in an b'o de kalifa Ala ma a k'a tanga ani a zuriya bɛɛ a k'a bɔ setani ka fɛrɛ jugu tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu k'a ye a wolodon ka kɛ a ma kisi don ye Hajaratu wolodon ka kɛ a ma kisi don ye y'a ye donc o don ye donba de parce que ale nana o don donc i kan ka kalifa o don de bon tɔgɔ dun t'a la o don e b'a kalifa e ye tile 7 kɔnɔ k'a fɔ ko e bɛna tɔgɔ di tile 7 tɔgɔ t'a la n'an nana an b'a fɔ bébé ala kɛ
musukura cekura ala k'i balo ala k'i kete ala t'a balo na ala b'a balo a b'a balo e ka duwawu kama tɛ e bɛ ka duwawu mun kɛ e bɛ k'a kɛ ka taa min bluetooth ma activé tɔgɔ t'a la walasa ne ka son kɛ i ka téléphone na fo i ka tɔgɔ de di ne ma wa n bɛ tɔgɔ in de ɲini ka son ni don a la son in bɛ taa tɔgɔ fɛ o de kosɔn tɔgɔ de ye fɛn bɛɛ ye donc ni tɔgɔ t'a la yɛrɛ nɛgɛ duwawu de don quoi mais kabako ye mun ye i b'a ye an ka karamɔgɔbaw o bɛ tile 7 bɛɛ de kɔnɔ fɔlɔ o bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ mais o duwawu fana n'u nana sigi o kɛnɛ kan o bɛ duwawu bɛɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ k'a fɔ bon den tɔgɔ kɛra Hajaratu ye e ye duwawu baden mun kɛ e y'a dɔn jumɛn na a ye duwawu bɛɛ kɛ ka tɔgɔ di après k'a sɔrɔ tɔgɔ in de bɛ di fɔlɔ duwawu de bɛ don tɔgɔ in na karamɔgɔkɛ est-ce que b'a kalama mɔgɔw ma kalan bon an kɔni bɛ diinɛ in kɔnɔ a mɛnna mais u ma diinɛ nin ɲɛdɔn dɛ ala bɛ adamaden kalan Kur'anu kɔnɔna na ko nin kunkanko la e b'a kɛ cogo di nin kunkanko la i b'a kɛ cogo di nin kunkanko la i b'a kɛ cogo di bon o ma ɲɛfɔ an ye an kɔni y'a kɛ kuma ten wuu k'a fɔra ten k'a sɔrɔ a tɛ fɔ ten donc a kisidon ka kɛ a ma a wolodon ka kɛ a ma kisi donc fɔlɔ nin bɛ kɔrɔna sɔrɔ jumɛn fɔlɔ an ye mun kɛ ko an y'a kalifa ala la parce que a wolola don min na dɔrɔn an sina ka tɔgɔ da Quran surah 3 suratul Ali Imran aya 30 ani aya 6 a wolola don min na Mariama a bɛ parce que a ko k'a bɛ misali di aw ma fɛn bɛɛ lajɛlen kan ale tɛ maloya ka misali di ma hali soso kan walasa i ka fɛn dɔ faamu walima fɛn mun tɛ soso ye Quran surah 2 aya 20 ani aya 6 mɔgɔ dɔw wolola a wolodon tɔgɔ dira ma o yɔrɔ kelen ka duwawu dɔn a la donc ni e fana ye den sɔrɔ dɔrɔn i b'a kɛ o misali de ye sabu ala tɛ kuma e fɛ façon wɛrɛ la ko misali tɛ donc Mariama a ba jiginna a la yɔrɔ min na a y'i yɛlɛma ka den in lajɛ a ko non ko den nin ye den musoman de ye ko ne tun y'a jigiya a ka kɛ den cɛman ye mais a kɛra den musoman ye ala ko ko n b'a kalama ne y'i sɔn mun na parce que ne y'i sɔn mun na ne b'a dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ko cɛ ni muso tɛ kɛ tɔgɔ in kɛ Mariama a ko nin den in tɔgɔ ye Mariama ye bon Mariama sisan a ye Mariama de ta ka kalifa ala la a ko Mariama n'i kalifa ala la parce que sisan den ye Mariama ye mais ni e ko sogo ni ɲa kalifa ala ma tɔgɔ tɛ quoi a ko Mariama n'i kalifa ala ma ani i ka zuriya ka bɔ setani tɔɔrɔ ma nin bɛ Kuran surah 3 aya 30 ani aya 6 donc sisan o Mariama dɛ a y'o Mariama de ta ka taa kɛ sura dɔ titiri ye suratul Mariama Kuran surah 19 a bɛ taa duwawu tɔ denkundi kibaruya kunkan bɔla a bɛ taa duwawu tɔ di ma Yahaya ka kibaruya kan Yahaya aya 12 13 14 15 a ko Yahaya e fana filɛ nin ye Yahaya ja ala ye dɛ an b'a fɔ Ajaratu ala ka Ajaratu ja ala ye ko ale de y'a da a ko ka ja a yɛrɛ ye ko Ajaratu ni ko ka ja ala ye ko a aya 6 suratu Mariama aya 6 a ko den ka ja ale ala ye ko bon ja Ajaratu ye ko an b'o de fɔ ala ye ko ja ala ye o tɛ wa a ko den ka kɛ kitabu dunke ye Tawrata ni Injil ani Al-Quranul ka ala k'a kɛ o ye quoi i n'a fɔ a ye an ba Mariama kɛ o ye kɛ cogo min na sabu a ko an ba Mariama kɛra kitabu dunke a y'o fɔ Kuran surah 60 ani 4 Kuran surah 60 ani 4 aya laban aya 14 na walima 12 aya 12 na a ko Mariama kɛra muso mun ye ala ka kuma tanga wa a ma cɛ ko kɛ fo a ye den sɔrɔ kabako de don dɛ a ma kɛ jɛnɛyakɛla ye a ko n'a tun kɛra jɛnɛyakɛla an tun den mun b'a bolo an tun t'a d'a ma ja a bɛ adamaden ka ko bɛɛ tiɲɛ ani jumɛn suratu Taharim de don wa Kuran surah 66 de suratu Taharim aya 12 a ko Mariama kɛra mɔgɔ min ye ala ka kuma tanga o de kosɔn an ye den dɔ bɔ a ye o fana kɛra mɔgɔba ye mais o sɔrɔla duwawu mun kɛra a yɛrɛ de ye Mariama yɛrɛ duwawu de kɛra Mariama ye i y'a ye suratul Ali Imran aya 36 duwawu de kɛra Mariama yɛrɛ ye
Mariama nana denkɛ kabako ma sɔrɔ o denkɛ kɛra mɔgɔba ye ni o ye Nabi Isa ye donc a b'o baro d'i ma a ko an bɛ Ajaratu kalifa Ala ma a ka diya Ala ye Ajaratu ni an bɛ mun de fɔ an b'a fɔ Ala ka kɛ kitabu dunke ye ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a kana kɛ mɔgɔ murutilen ye a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛna cɛsiri ka taa fa n'a ba kanu na ɲuman siraw fɛ ani mɔgɔ wɛrɛw o tɛ wa a wolodon ka kɛ a ma a nana n'a ye a aya 15 suratul Mariam aya 15 a ko a wolodon ka kɛ a ma kisi ye a bɛ fatu don min na Ajaratu bɛna fatu don min na o don ka kɛ a ma kisi ye ja maa ka saya fana bɛ kɛ a wolodon bɛ kɛ a ma kisi ye a wolodon bɛ se ka kɛ a ma tɔɔrɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ kɔrɔbaya hali o ka o nimisa hali ne tun kana wolo a wolodon kɛra a ma tɔɔrɔ ye a kana ko ye a fatu don fana ka kɛ a ma kisi ye a bɛna kunu don min na fana o don fana ka kɛ a ma kisi ye k'an ta fana don a kɔnɔ k'an fatu don fana kɛ a ma kisi a ko o don a kɔnɔ o duwawu an bɛ duwawu fila ta wolodon kɔni an ka wolodon ma kɛ kelen ye o tɛ wa donc a ka wolodon ka kɛ a ma kisi ye an fatu don fana tɛna kɛ kisi ye mais an bɛna fatu an bɛ fatu don min a tɛna kɛ don kelen mais an fatuli ka kɛ a ma kisi ye quoi an bɛna kunu don min na fana a ka kɛ a ma kisi ye donc a ko ko an ka taa kɛnɛ sigi a fɛ yen bi su in na o tɛ wa donc sini sɔgɔma samedi sɔgɔma mɔgɔ tɔw ninnu fana u bɛna u ka kɛta kɛ donc ni mun ye yen sɔrɔ a bɛ taa i fana i bɛ bumosi sugu affaire ani sɔ tulumaw a bɛ to ka bɔ an ka poche kan ni sogo fana kɛra an b'a ta ka bila an ka poche kan parce que mana bɛ an ka jiko ninnu kɔnɔna na kabako de don dɛ karamɔgɔ dɔw ye mana dɔ dilan han n'u ye sogo suɲɛ u b'a bila a kɔnɔ e y'a dilan a tɛ fɔ e ɲɛ b'a kun ne nɔ fɛn t'a kɔnɔ c'est à dire que i tɛ joli y'a la i tɛ tulu ye o sarakati yɔrɔ n'o ye kabako yɔrɔ ye dɛ mais il faut que e ka kɛ o fana ka groupe kɔnɔna pour que e ka walanda dɔ sɔrɔ a ko la donc an bɛ samedi sɔgɔma to o bolo mais sufɛ an bɛ taa hakili jigi kɛ o kɛnɛ kan mun kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ o ma deli ka kuma dɔw mɛn n'u y'a mɛn a bɛ se ka o nafa quartier jumɛn don Yirimajɔ Ousaz Konate e bɛ yɔrɔ ni taamasiyɛn di mɔgɔw ma mun kosɔn mɔgɔw ni minnu b'a fɛ ka yen sɔrɔ a kana kɛ u ma degunba ye o tɛ o bɛ i bɛ yɔrɔ nin ɲɛfɔ u ye yanni an ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔw ye. Salamu alaikum. Ne ka yɔrɔ a yɔrɔ dɔɔni man gɛlɛn kosɛbɛ. N'i donna Yirimajɔ kɔnɔna na n'i tɛmɛna 26 mars kan ka na tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ kan ani polisiso kan ka tɛmɛ Bakaricogo ka so kan ka na se Sirimaso da kɔrɔ u tun b'a fɔ yɔrɔ ma ko Sirimaso kɔrɔ farmasi kɔrɔ wala suguda n'i tɛmɛn'o la fɛnɛ ka na toujours a bɛ k'o droit kelen kan ka se farmasi kura ma sisan farmasi Sulo Guro wala n'i ser'o ma dɔrɔn bon comme an caman bɛna taa ni weleli kɛra an bɛ se ka kunbɛnni kɛ voilà ministre ka carré donc ni ministre ka carré kelenw minɛ ka yɛlɛ siraba bilenni na a bɛ tourner yɔrɔ min fɔ lampadaire b'a kan voilà donc siraba bilenni bɛ tilen ka taga mais a bɛ taga tourner tuguni ka taga ministre ka yɔrɔ ɲɛfɔ la donc ni sera yen n'i ye ɲininkali kɛ yen yɔrɔ la ko Dawuda Konate ka so bɛ yen o ye yɔrɔ yir'i la mais hali n'i sera ministre ka yɔrɔ la ni ye weleli kɛ donc an bɛ se ka mɔgɔ bila numéro voilà n bɛna numéro de n ka mantɛli ye 66 04 14 50 66 04 14 50 o ye n ka mantɛli ye bon n ka orange ye 72 n tɔgɔ Umaru Konate donc n ka orange ye 72 78 95 00 Ok, kuma na tela la dɔrɔn ale ye taamasiyɛn compliqué dɔrɔn a b'a fɔ Domakɔnɔ ka yɔrɔ dɔrɔn Domakɔnɔ ka yɔrɔ n'i y'o yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn u ka yɔrɔ b'i ye quoi
Duma kɔnɔ de ka yɔrɔ dɔ labɔdɔnnen don ka tɛmɛ minisiri kan. Duma kɔnɔ minisiri ye Duma kɔnɔ sɔrɔ ye. Voilà donc Duma kɔnɔ de mɔgɔ labɔdɔnnen. Mais i bɛ jɔ ka fara yɔrɔ min o ye pharmacie goro. Voilà, pharmacie goro yɛrɛ. Pharmacie a signe bɛ yɔrɔ la. Droite fɛ. Yani pharmacie yɛrɛ fɛ. Pharmacie goro. Pharmacie yɛrɛ kubu kɛrɛfɛ o gosi la. Kubu yɛrɛ fɛ. Fara droite fɛ. Waalaikum salam. Ni m'a faamuya pharmacie na. Situation dɔ bɛ Pedro Kondo. Voilà. N'i sera Pedro Kondo yɔrɔ la, n'i ye mɔgɔ ɲininka ko minisiri Kulo ka yɔrɔ, u b'a yɔrɔ yiri. Donc sisan a faamuya ni Domakɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ gulen bɛ ɲɔgɔn na. Alhamdulillah donc kunnafoni tɛmɛna mɔgɔ minnu b'a fɛ ka yen sɔrɔ an bɛ a daminɛ 21h o tɛ an b'a daminɛ 21h ka taa kuncɛ minuit walima aw ko cogo di. Ni ala ka jɛ ye o la an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma o yɔrɔ ninnu na walasa ka dɔɔni fɔ k'a di limanɛjɔnw ma k'a kɛ hakilijigi ye an yɛrɛ kun ma. O tɛmɛnen kɔfɛ o la an bɛ sɔn ka taa ni parce que wagati tɛmɛna an ma se ka ɲininkali caman jaabi an bɛ bi ta fana kɛ ɲininkali ye. An bɛna ɲininkali de labila sa mɔgɔ minnu b'a fɛ ka fɛn minnu dɔn Bayina kibaruya kunkanko la fɛn o fɛn ni a ka di ye i bɛ ɲininkali kɛ a kan i b'a fɛ ka fɛn o fɛn minnu faranfasiya sɔrɔ i bɛ ɲininkali k'a kan an bɛ kuma di kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkaliw kɛ ka sɔrɔ u bɛ to ka kɛ sayidu ye yan. Sisan labɛn jumɛn kan ka kɛ ka bila. Labɛn foyi man kan tɛ ka kɛ ka bila wajibi bɛ kɛ dɔrɔn o y'a bannen foyi tɛ yen e b'a fɛ mun ka kɛ foyi tɛ yen an bɛ taa hali minɔgɔ t'an minɛ voilà kuma ɲɛ de filɛ ka fɔ parce que n'an ye kuma daminɛ hali ji min ko ninnu a man d'an ye quoi parce que o temps tɛ yen voilà an bɛ ala t'a fɔ an b'an kɔ don ka taa an ka haji fɛ an bɛna ɲininkali di mɔgɔw ma ɲininkali minnu bɛ se ka adamadenw nafa kosɛbɛ ni a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ fɛ ka fɛn dɔw fɔ an ye ka fɛn dɔw ɲininkali kɛ o bɛ to ka n'a y'a mɛ kuma tun tɛ di u ma an bɛ kuma di u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kuraw ye a bɛ se ka fɛn mɔgɔ kuraw bɛ se ka y'a la masha Allah masha Allah donc Sekɔrɔba. Assalamu alaikum. Ya bila an ka réseau kan ko an balimakɛ dɔ ye tɛnɛnda ma k'an ka kɛ misiri ye. Allahu akbar. Donc n b'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a tigi ye. Donc a bilara cogo min na réseau kan tiɲɛ fana don a tigi y'a d'a ma. Allahu akbar. N b'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye. A kɛ mɔgɔ ŋaniya min na f'a tɔgɔ kana fɔ dɛ a dɔw tɔgɔ tɛna fɔ ne da. Mɔgɔ fana bɛ yan mɔgɔ bɛ yan dɔw b'a kalama a tɔgɔ tɛna fɔ da. Inshallah an da ye dugawu ye an ka dugawu kɛ. Dara bɛ min? Dara bɛ min? Jalakɔrɔji. Donc o kunnafoni fana tɛmɛna donc sisan an bɛ ɲininkali di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali kɛ Diallo. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Ne ka ɲininkali bɛ fɛn min kan. Il faut que e k'i kuma kɔrɔta parce que a bɛ ka enregistrer mɔgɔw bɛ ɲininkali na. Ne ka ɲininkali bɛ fɛn min kan wa? A ka ɲininkali bɛ mun kan? Hiji la sisan ni mɔgɔ taara hiji la. Ni mɔgɔ taara hiji la. U bɛ alikaba munumunu min kɛ. U bɛ alikaba munumunu kɛ. Kumakan jumɛn de ka kan ka k'u da yen nɔ? Bon o ye kalimatu ye an y'o kuma fɔ ka tɛmɛ la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah olu de bɛ fɔ ko i ka ale kelen mankutu fɔ ka ye munumunu quoi. A n'o kɔfɛ. Awɔ. Toujours Makan kunkanko la yen nɔ. Zamzam ji kunkanko la. U b'a fɔ ko den de serekɛtɔ ko ji bɔra yen nɔ o kumakan o bɛ cogo di? O kumakan tɛ tiɲɛ ye den bɛ se ka sɛgɛ kan o kumakan tɛ tiɲɛ ye quoi ɲininkali wɛrɛ bɛ yan ji de ye tiɲɛ ɲininkali jumɛn de ye tiɲɛ ye den a ko yala den sen bɛ sereke mun kɛ a fɔra ko den bɛ sen sereke la ji poyira quoi o kuma tɛ tiɲɛ ye quoi Bayina kuma tɛ Tawurata kɔnɔ kuma tɛ Linjila kɔnɔ kuma tɛ Kurani kɔnɔ kuma tɛ quoi donc ziiriw de don an ka olu to yen quoi tiɲɛ tɛ quoi i y'a faamu
voilà zamzam koloni o ye an fa adama ka koloni so ni o ka siso ye ko so fɔlɔ mun jɔra ka di bani adama ye mun jɔ tɛ dɛ so mun jɔra so fɔlɔ mun jɔra ka di mɔgɔninfinw ma ko o ye baka ye a bɛ kuranɛ sura 3 aya 90 ni aya 6 o baka tɛ dɔ wɛrɛ ye o de ye alikaba ye a ko mɛ an ye yen kɛ nɛɛmama yɔrɔ ye alijinɛma yɔrɔ n'a ko jiw bɛ boli a kɔnɔna na kuma bɛ ka faamu jiw bɛ boli a kɔnɔ yiridenw bɛ yen n'a ko foro de bɛ wele arijɛnɛ a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ kuranɛ sura 6 aya 100 ni aya 41 a ko ne ala ye arijɛnɛw kɛ arijɛnɛw n y'a poye k'a di aw ma a y'a turu aw yɛrɛ ye ari mɔgɔ dɔw bɛ o bɛ mangoro forow ni guyaki forow b'a turu yen bɛ kɛ nɛɛma ye mais a dɔw bɛ a ma turu i taara sɔrɔ ten sauvage Crésaillé et non Crésaillé a bɛ ka kuma bɛ ka faamu comme a tɔgɔ ye arijɛnɛw n'a ko foro ninnu tɔgɔ ye arijɛnɛw bon ko an fa adama danna ka bila arijɛnɛ de kɔnɔ kiyama arijɛnɛ tɛ o ma se fɔlɔ an ma se kiyama fɔlɔ wa maa tɛ don o arijɛnɛ kɔnɔ ka bɔ kuranɛ sura 15 aya 48 mɔgɔ tɛ don o arijɛnɛ na ka bɔ adama dun bɔra o arijɛnɛ kɔnɔna na donc ala ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ i b'a ye ala ka kuma tɛ o ye mɔgɔw ka kuma de ye a ko n'a ko foro fɛn mun bɛ dugukolo sanfɛ ni nɛɛma b'a la o de bɛ wele jannatu bon jannatu tɛ se ka taa jiw kɔ o de kosɔn a ko ni ala ye jiw dɔw magaya faraw dɔw magaya ni ji bɛ bɔ o la a y'o fɔ kuranɛ sura 2 suratu bakara aya 74 kuma bɛ ka faamu zamzam bɛ bɔ kuluju de la o bɛ bɔ kulu de la a tɛ bɔ kulu de la wa an balimakɛ ali zamzam bɛ bɔ jumɛn na e ma deli ka ɲininkali kɛ donc a ko ale ala de bɛ ji bɔ o fɛn ninnu na denmisɛnnin sen tɛ se ka ji bɔ yen tiɲɛ tɛ i y'a faamu u ka kɔlɔn ji duman de tun bɛ bɔ o kɔlɔn na adamaden mago bɛ fɛn 3 la ɲɛnamaya kɔnɔna na bon so quoi siso ani dumuni ani ji nin bɛɛ de danna ka ban adama sɔrɔla k'a dan ka bɔ bɔgɔ la a ko bon i ka so filɛ nin i ni furumuso a bɛ don alikaba kɔnɔ a bɛ to ka si yan ji filɛ nin ji duman filɛ nin ye ni o ye zamzam ji ye kuma bɛ ka faamu a ko yiriden filɛ nin ye fan bɛɛ fɛ yiriden a ye yiriden dun cogoya mun aw ja i ni furumuso kuranɛ sura 7 aya 19 ko nka a yiri dɔ filɛ nin ye k'i kana gɛrɛ o yiri la k'i kana yiri ni nɛnɛ a ma fɔ yiriden dɛ o yiri filɛ nin ye k'i kana gɛrɛ a yiri la k'i kana yiri ni nɛnɛ n'i ye yiri ni nɛnɛ dɔrɔn i bɛna kɛ yɛrɛkuntɔɲɔbaga ye a ko ni ala ye ndalen gosi adama ye mɛ k'a ma ndalen ma se ka sabati a kɔnɔ quoi sabu ni ala bɛ ndalen gosi a ko ni ala bɛ ndalen gosi a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn ala ye mun de fɔ a ko k'ale bɛ ndalen gosi ka taa adamadenw ma quoi ale ala bɛ kuma ndalen fɛ ka taa adamadenw ma komi ndalen ninnu faamubaga ye mɔgɔ minnu bɛ kodɔn kodɔnnaw de bɛ ndalen ninnu dɔn a ko k'a bɛ ndalen gosi an b'a to k'a fɔ ko kɔnɔjugu yiri bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ o tɛ ndalen ya mais jɔn de bɛ se k'o faamu hakilima de b'a kumaden in faamu quoi nin ye ndalen de gosi an yɛrɛ bɛ ndalen gosi bɔ ko ndalen yera ale ala de la donc n'a ko yiri ko kana gɛrɛ yiri la a m'a fɔ yiriden dɛ u ko a ye yiriden de don pomme ko an ba hawa de pomme tigɛ yiriden pomme k'a di a ma o tɛ wa k'a y'a dun k'a fɔra de muso fɔra de y'a dun ka sɔrɔ k'a di cɛ ma cɛ bɛ k'a dun tuma min na a bɛ fɛ k'a kunu
tuma min na a nana gɔlɔ la mɛlɛkɛ ala ko jibirila ka taa ko cɛ kana na fɛn kun ani kalama nana dɔrɔn a sina k'i paro cɛ ngɔnɔ na bɔ fɔnɔ ɲɛ sa k'a bisi ala ni a bisi ko o de filɛ nin ye a nɔ de filɛ nin ye a na kuma in tɛ tiɲɛ ye kuma bɛ ka faamu a ye nalen ni gosi a ye komi an fa adama a ma nalen ni faamu suratu tɔha kuran sura mugan aya 100 ani aya 15 ko kuma nin bɛ se ka sabati a la a ɲinana kuma in kɔ k'a ye yiri ni nɛnɛ kɔ k'a ye yiri nɛnɛ tuma min na k'a julankolon tora nin cogoya la a n'a kun jɔ u julankolon tora ten yiri dunni yiri nɛnɛ ma yiri dun dɛ ndalen de don a ndalen de ye jumɛn walasa an ka nin sapitiri datugu parce que kuma nin daminɛna jiko de la an mago fɛn saba mun fɔra ni adamaden tɛ se ka taa o kɔ an fa adama danna k'a sɔrɔ o fɛn saba bɛɛ dafalen don dumuni siyɔrɔ ani ji zamzam de tun ye a ka kɔlɔn ji ye denmisɛnnin ma a sen kɔ zamzam tun bɛ yen k'a sɔrɔ ismail ma wolo o ko ismail de taara a sen tereke a denyɛrɛ nama ko ka ji bɔ o kuma in tɛ tiɲɛ ye o kɔnɔ tun gerenna i bɛ don zenɛsi kɔnɔna na ni donna zenɛsi kɔnɔ a chapitre 21 aya fɔlɔ ka jigi i bɛ baro ni sɔrɔ yen zenɛsi chapitre 21 aya fɔlɔ ka jigi a ko tumana min na chapitre 21 zenɛsi a baro ni bɛ bɔ yen tumana min na Ibrahima a fɔra a ye k'a ka denbaya bɔ ɲɔgɔn na a ka taa denbaya kelen bila arabi a bɛ arabi yɔrɔ dɔn an fa adama ka yɔrɔ in de arabu bɛ yɔrɔ min na arabi zone k'a ye denbaya kelen ni bila ni o ye i muso filanan ye ni o ye Ajara ye ani Ismail mais o bɛ se yen wagati min na o y'a sɔrɔ a tun ye Ismail seliji Ismail tun bɛ san 13 la Kuranu Genèse chapitre 17 aya 20 ani aya 9 ka taa se aya 25 ma a ko Ismail tun bɛ seliji don min na Kanaan parce que a tora Kanaan de la wahayi jiginna kan Ibrahima o y'a sɔrɔ a bɛ san 90 kɔ 9 k'a yɛrɛ a ka seliji a k'a yɛrɛ seliji wa a ka cɛ bɛ seliji wa nin bɛna kɛ laada ye cɛ o cɛ n'a wolola du kɔnɔ a tile 8 na ko a ka seliji ko o seliji wahayi dira Ibrahima ma don min na ko a y'o kɛ ka sɔrɔ ka kɛ imamu ye a ko o kɛra don min na a tun bɛ san 90 ani kɔ 9 na o yɔrɔ bɛɛ a tilara a ta la dɔrɔn a ye a denkɛ ta yen kɛ a denkɛ tun bɛ san 13 la o kɔfɛ de a fɔra a ye k'a ka taa ni a ka denbaya ye Maka jamana kan Alikaba yɔrɔ la wa u taalen yen fana suratul Bakara bɛ kibaruya kɔnɔna sura 2 aya 100 ani aya 26 27 28 a ko Ismail a n'a fa de ye yɔrɔ ni lawuli a m'a fɔ k'u y'a so jɔ dɛ k'u ye yɔrɔ ni lawuli o y'a sɔrɔ a subasuma tun bɛ yen mais so in binna a mɛnna k'a lawuli olu de tun y'a lawuli bon a dun fɔra an ye ko a bɛɛ bɛ a denyɛrɛnin de sera yen ko a sen terikɛtɔ de ji bɔra ayi dɛ a taara yen a y'u bila a ye Ajara ni den in bila den minɔgɔ y'u minɛ u sigilen bɛ yiri kɔrɔ ba ni kasira Ajara kasira Agar a kasira a ɲɛji la a ye dama kasi a kulila yɛrɛ de ko mankan a ye mankan bɔ mɛlɛkɛw Ala ye mɛlɛkɛw bila ko a ye taa muso ni ka wele jaabi ko e bɛ kasi mun na a ko ne ɲɛ b'a la ne an bɛna minɔgɔ bɛ an faga yan ne nin den a ko ko minɔgɔ tɛ aw faga ko aw fa cɛkɔrɔba a ka kɔlɔn filɛ nin ye an bɛna o yɔrɔ yira a gerenen don dɔɔnin dɔrɔn o de kosɔn kɔlɔn caman bɛ yen misi de bɛ o yɔrɔ jira mɔgɔw la a kɔlɔn bɛ hali an fɛ yan o y'a sɔrɔ kɔlɔn de tun bɛ yen a gerenna ji bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin o y'a sɔrɔ a gerenna mɛlɛkɛw de bilara ɲɛ ka taa kɔlɔn nin yɔrɔ yira a la k'a ka a wɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔrɔn ko ji filɛ nin ye o zamzam ji de filɛ nin ye tan denyɛrɛnin sen terikɛ tɛ tiɲɛ tɛ jalo ye nin kuma mɛn yen de tun ye an fa adamaden ka sigiyɔrɔ fɔlɔ de tun ye yen o ye yiri ni nɛnɛ yiri ni ye jumɛn ye a ko ni Ala ye musow kɛ forow ye aw bolo a ka don foro kɔnɔ a ka sɛnɛ kɛ cogoya ani wagati mun ye aw a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn
suratu bakara tu korona sura fila aya kɛmɛ fila aya mugan ani aya saba muso bɛ se ka kɛ foro ye wa a bɛ ka nalen de gosi ye quoi a ye nalen mun fɔ ni a ko k'a bɛ nalen gosi mais nalen ninnu faamubaga ye mɔgɔ minnu bɛ ko dɔn a ko muso ye foro ye ko sɛnɛ ka kɛ mais sɛnɛ bɛ kɛ ni fɛn jumɛn ye sɛnɛ bɛ kɛ ni dabakala ye tiɲɛ tɛ wa daba bɛ bɔ fɛn jumɛn na mais daba mun bɛ kɛ ka o foro sɛnɛ daba sugu jumɛn de don cɛya de don o de kosɔn cɛ minnu tɛ cɛya la an tɛ muso d'u ma an bɛ olu former an bɛ olu bila musow ka kiiri tigɛ ni faamaw ka muso garder o n'a ɲɔgɔn na on les appelle les uniques babu t'o kan parce que ale dabakala t'a bolo ni a bɛ sɛnɛ kɛ ni mun ye kuma bɛ ka faamu bon o dabakala de ko don ko o dabakala a bɛ bɔ yiri la o yiri de ko don k'a kana gɛrɛ o yiri la quoi k'a kana gɛrɛ o la o fɛn in na sɛnɛ k'a k'i jɔ n bɛna yamaru di t'ale ɲɛ kɔ mais k'a m'a faamu ko kuma nin tununa na olu y'a kɛ ko yiri yɛrɛ yɛrɛ de don ko sɛnɛ n'u bɛ to ka munumunu u bɛ to ka yɔrɔ dɔ lajɛ ko nin yiri de bɛ sɔrɔ wa ko mais ko a y'aw janto aw yɛrɛ la ko setani bɛ kɛ aw ju wa setani bɛ se ka na fɛn bɛɛ lajɛlen aw ma fɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que a bɛ aw ye yɔrɔ la aw t'a ye yɔrɔ min na kuranɛ sura 7 aya 26 27 est-ce que 27 de tɛ 27 a ko setani bɛ an ye mais anw tɛ setani ye setani bɛ na mɔgɔ ba fɛn bɛɛ lajɛlen na miirina o de kosɔn a ko yuwaswisu fi a bɛ na mɔgɔ ba ni miirina ye quoi miirina jugu énergie de don a bɛ na i ma k'i bila ko dɔ la a bɛ na i ma façon bɛɛ la a bɛ na i ma sigo la a ye muso de bila sigo la o tuma na o bɛ si c'est à dire que n'u tilara yiridun na n'u sɛgɛnna yiriden dun na yiriden façon bɛɛ bɛ mangoro goyaki a bɛɛ bɛ yen n'u sɛgɛnna o bɛ don alikaba kɔnɔ o bɛ taa si ye nka sisan ala bɛna o lajarabi setani bɛ na muso ma ni sigo sira ye a ko mais a ka lahala bɛ cogo di ko alhamdulilah an bɛ yan mɛ ko yiri dɔ bɛ yen ala ko k'an kana gɛrɛ yiri la ko han awɔ ko ala y'o fɔ mun de kama a ko ala ko n'an y'o yiri dɔn dɔrɔn ko yɛrɛkun an bɛna an yɛrɛkun tɔɲɔ ala ko setani ko n'afa ko ala ma tiɲɛ fɔ aw ye ala bɛ fɛn mun fɔ a bɛ mɔgɔ bila k'o contraire de kɛ o de ye setani ye a ko bilahi n b'a fɔ aw ye ni aw b'a dɔn kun min na ala ko k'aw kana gɛrɛ yiri na parce que ala b'a dɔn ni aw ye yiri nin nɛnɛ don o don y'a ye ko aw bɛ kɛ ko mɛlɛkɛw kan aw tɛ sara k'a sɔrɔ ala ko jurumu de bɛ aw faga ala m'a fɔ ta wa ko mɔgɔ minnu ka jurumu bɛ u datugu n'u donna jahanama kɔnɔ olu de mɔgɔ salew ko ɲɛnamaya ye mɔgɔ mun bɛ ala ka kuma matarafa o de ye ɲɛnamaya o tɛ wa maintenant sisan a bɛ fɛ ka an fa adama ani an ba awa faga parce que tant que o ma jurumu kɛ u tɛ sa donc a bɛna o bila jurumukɛ de la donc ala ye o bali mun na ale bɛ na ni kuma ye cogoya wɛrɛ la ka u bɔ a kan a ko walahi bilahi ni aw ye nin a y'i kali de koyi a y'i kali yɔrɔ jumɛn kuranɛ sura 7 aya 20 21 23 24 baro in bɛɛ bɛ yen ko ni aw ye yiri ni dun ni a y'a dun ni i y'a dɔn fɛn minnu n'a y'a dun k'aw bɛ kɛ comme mɛlɛkɛw aw tɛ sa o de kosɔn ala ko k'aw kana a kana dun a bɛ na ni kuma nin ye suratu tɔha kɔnɔ aya 115 ka jigin fo 120 a ko vous serez immortel aw tɛ sa aw bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ja o de b'u faga maintenant muso y'a kanu k'a dɔn fɛn jumɛn de don o y'a sɔrɔ ale salama de don a sina ka sigo la a sina ka muso parce que sigo la fɛn bɛɛ bɛ kɛ a ye muso ka fini bɛɛ bɔ a la pepu ka na don a la muso ye damu sɔrɔ a bɛ Genèse kɔnɔna na Genèse chapitre 3 aya fɔlɔ ka jigin a kisa bɛɛ bɛ yen kuma bɛ ka faamu muso de ye damu sɔrɔ sigo la o de kosɔn i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye walasa i ka cɛ ni musoya k'o dɔn a bɛ daminɛ ni sigo de ye adolescence kɔnɔna na a bɛ sigo de daminɛ mɔgɔ la o sigo kelen de nana muso in ma mais a daminɛ ni muso la muso de fɔlɔ y'a dɔn donc ko sigo in kɔnɔna na a ko bɔn e ma mun faamu o yiri in tɛ dɔwɛrɛ dɛ o yiri in de nin ye
yaro akadi ko muso yɛrɛ ko k'a ka di muso kumana zinɛji kɔrɔ ko fɛn in ka di ko y'a ye dɛ ko awɔ ko bɔn o fɛn in ne y'i ka fini bɔ cogo min na taa Adama ka fini bɔ kɔ o san 1 b'a la o san de ye yiri nin ye o de ye daba nin ye a bɛna bila ka sɛnɛ kɛ muso in de comme a ye fini bɔ cogo ye sigo la n'o tɛ a yɛrɛ tun t'a dɔn ko y'a ye ko tun tɛ o ka julankoloya kibaruya kalama Kuranɛ sura 7 aya 19 ka taa bila 24 kisa in bɛɛ bɛ yen an bɛ ka kuma mun fɔ i ye nin ta muso in de sera a ma k'a d'a ma ka fɛn in d'a ma k'a ka fini bɔ dɔrɔn a ye sa nin ye le serpent pénis mɔgɔ caman ni quand tu tapes serpent pénis internet la a bɛ sa mun ɲɔgɔnna kɛra sigo ye sigolama ka na i ye ale ye dɔrɔn i ye cɛya ye donc o serpent pénis fɛ ale ye cɛko dɔn donc sisan ale de bɛna cɛko jira an fa Adama la k'a sɔrɔ a fɔra ko an fa Adama k'i kɔlɔsi donc a y'a ka fini bɔ a bɛ k'a ɲininka ko e bɛ ka mun kɛ ko e k'i jɔ bani e bɛ ka mun kɛ e k'i jɔ bani a ye fini bɔ a la a sinna ka s'a ye ko bon a dɔnya mais ale ma se k'a miiri k'a fɔ ko nin de ye yiri nin ye quoi o hakili bɔra a la y'a ye Ala ko k'a hakili ma to kuma in na bilen an ye kuma in d'a ma mais a hakili ma to kuma in na bilen Kuranɛ sura 20 aya 100 aya 15 y'a ye kaw ko don donc a ye muso damu tuma min na a yɛrɛ ye ja sɔrɔ o de ye yiri u bɛ mun wele ko yiriden tɛ quoi nin de don o ye ɲɔgɔn ɲini de tuma min o ye ɲɔgɔn ɲini fini tununna u la u ma se k'u ka lahalaya kɔrɔ sɔrɔ o y'a dɔn k'a fɔ kow bɛ yen ko o sinna k'a daminɛ ka arijɛnɛ y'a ye nakɔ foro ni quoi nakɔ foro ni yiriburu kari ko ka u yɛrɛ datugu est-ce que ni yiriden dunni ni bɛ ɲɔgɔn sira yiriden dunni ani julankoloya bɛ ɲɔgɔn sira la yiriden dunni ani a ye yiribulu kari k'a yɛrɛ ka cɛya ni a musoya don u bɛ ɲɔgɔn sira la lɛnpɛ daminɛ ne o de la Allahu Akbar lɛnpɛ hali sini yɔrɔ dɔ bɛ yen yanni u ka kunu kosɛbɛ olu bɛ lɛnpɛ de don o bɛ yiribulu de kari ka a siri u la an fa Adama o don su a ma sɔn ka don so nin kɔnɔ depuis tile bin wagati a tora munumunu na a bɛ ka munumunu Ala ko mun bɛ yen ko ne julankolo don ko jɔn de y'a f'i ye ko e ye julankolo ye Genèse kɔnɔna na ko muso de ye fɛn di ne ma ko muso de y'a di ma ko awɔ ko bilahi ne tɛ dɛ e ni juguma kɛlaw ni u nana n'u taara polisiso la u bɛ ɲɔgɔn fɔ quoi ale ye muso jala ye ko muso de y'a di ma muso fana y'i nana ko ko i bagara ma ko ne tɛ dɛ ko sa de y'a ɲɛ jira ne la ko ko sa de y'a jira bɔ aw saba bɛɛ bɛ ɲagati an fa Adama ne tun y'a f'i ye ko tant que e ma o baara kɛ e tun bɛ lafiya e tun bɛ to nin cogoya la nin jardin in kɔnɔna na u bɛ dumuni kɛ i tɛ baara kɛ siso filɛ ji filɛ yiridenw filɛ nin mais comme e ye ne Ala sɔsɔ ne b'i labɔ arijɛnɛ kɔnɔ n b'i jigi ka bɔ yan jigi ka bɔ ni o ye garadi kɔ darija a tun ye nabi Adama bila garadi mun na k'an y'a jigi ka bɔ la n'a fɔra ko masakɛ jiginna ka bɔ fanga na a tɛ sanfɛ koyi a bɛ yan de donc a ko k'e bɛ bɔ yan a kumana dugukolo in fɛ ko dugukolo kɛsɛgɛ ye walasa jardin in ka sa quoi ni jardin in sara a bɛna yɛrɛ ɲini kɛsɛgɛ o de kosɔn maka dugukolo tɛ sɔn hali sini sɔgɔma fo yiriden ka cɛ ka taa d'u ma n'o tɛ yiriden foyi tɛ sɔn ye mais o fana Ibrahima de Ala deli ko yiriden ka na ka bɔ fan bɛɛ fɛ parce que yan ko sigi cogo foyi tɛ yan parce que dugukolo tɛ sɔn a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ suratul Ali a y'o fɔ suratul Ibrahima kɔnɔ Kuranɛ sura 14 aya 37 a y'o fɔ suratul Bakarati kɔnɔ Kuranɛ sura 2 aya 100 aya 27 ko yiriden ka na fan bɛɛ fɛ ka na yan Ala ko n sɔnna n bɛna yiriden naati ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na i ma yan mais dugukolo in tɛ sɔn dugukolo in ma sɔn mun na parce que Ala kumana dugukolo fɛ ko ja foyi kana sɔn yan donc o jardin de jara an fa Adama bɔra jardin kɔnɔ a taara jardin ye ni kɔrɔyanfan tile bɛ bɔ yɔrɔ min na a taara yen vers l'Orient a taara sigi yen kabako de ye nin ye dɛ nin kuma ninnu ye tiɲɛw ye quoi donc o so de nana bin kɔlɔn nana geren des siècles karmu caman kɔfɛ Ala ko ne bɛna yen ɲɛnamaya yen de ye so fɔlɔ ye n bɛna ɲɛnamaya ni i yɛrɛ Ismaël bɔnsɔn na ni o ye e yɛrɛ den Ibrahima donc taa Ismaël bila yen donc Ismaël bɛ se yen wagati min na ko Ismaël n'a fa de ye so in lawuli donc a den yɛrɛ ni lama yɛrɛ tun tɛ i ka jaabi de filɛ nin ye a ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen
Safa ni Marwa akoko Safa ni Marwa yoro sanmande kaka tani kase segike oriti Ibrahima de ya nyine ala fe akoko tiji be ketcho ko ajia ajirana ayo fo yoro jme to mena kay déclaration jolla ako hiji be ketcho ko ko ayirana kwa ayo fo suratu bakara to konnana aya kemane aya mugani wolum la mugani shegi anto leje ñoo fe o to wakile na ajara mo ajara ma hiji kew ajara ma hiji ke ko ajara sigilen kasira de yiri koro abi zenezi konnana ka kulula yiri koro ana de kai maboka ayi mabo de yera la kata isonsori yiri tout dola ka isigi ako kaletina de parce que wasoro Ismaël tun segena Ismaël be yiri koro aye imabo ate faka kasi de kai parce que ni de fana ya ajigi bi tike nga atara I sonsori tout dola abe zinezi konnana zinezi chapitre mugani kele aya konoto ka jigi kisa mbebe ka kulila meleka nana soroka wuli ka yoro ni irala ko Colombia ka jibe kuma bi ka famu me ka foko abulibula ka bulla kata ko ko ne de ka toro de la ka de fana sege to la yiri dukoro jibora o kuma nte chen o jiru de akoko hiji ke tuko jirana Ibrahima la akoko nin kulu flani ne ya sanuya kasoro nin kulu doronte kulu wero be mundu wele sion ko o fana yoro sa sanu may muso fana ma yemboli de akoko ani Sinaï ne Sinaï fana ke yoro sanu may ani Tuwa la vallée de Tuwa abe yoro do fo iye ko o yoro nu yoro sa sanu may ani muso ka tani ka sege te nyugo yesrala nam tourné sek Ousmane Touré voilà Ibrahima Kofé salam kide warewe ijike inafo kala Nabila Musa ani Isa Nabi Isa ijike Nabi Musa ijike ayo de fo akoko yiji riti dira aw bele dilema ako utumbe ni Deutéronome chapitre 16 ta à verset 16 ta hijibe olu tato sankono sen saba ore ko saba fo ko danfara fitini be aw ka bato ke chokola me abeye façon kelonde ayo fo suratul maida kono korna suratul ayabina ne ay shege akoko nato ne ala jannetu be aw ke manton kelimto ye me nya aw ke manto sa sabay ka gafe di awma gafe mun sariya de ba kono ani bato ke choko ore ko san kirana le ay ala dele akoko no ko ya doni tayina de kana doni doni mun ke ka da manto to kan o doni kwa o bato doni nunu no ya doni ka kola de ne ninga manto korna sura fla aya laba ala ko ko unsona mina ibla siraka mun ka kanogo korna sura bishega ni wolo la aya che segi mina ibla siraka mun kanogo mi to tayi donc wala sa o ka ke il faut que ne ka aya do boy ka aya wera unati ni boy ko nansiku o tawa mina aya do boy ka aya wera nati kabla doy nona me ko o aya kafsa ni mun wulila walma ni bina ni anyogona wera te do wera ako inna hadha la fi sufi lula sufi Ibrahima wa Musa korna sura bishiga ni wolum la aya tani shigitani konoto kuma itu kanga bo gafe korola ka dama o chugoyala o nyogona kanga dama me comme ay ala delike kaka nogoya do aka kola ko nsona mina nogoya do mais pour que nga nogoya do il faut que nga aya do wuli ola ka aya wero bla onona mais ulu ko korna aya de be korna aya wuli korna aya te korna aya wuli de aya be aya wuli me korna aya te korna aya wuli ala ka kuma depuis enfa adam ko kana bla Muhammad Lamine abede be wuli aya abe ala ka kuma kan maintenant ni Deutéronome 16 ta ibaye ka fo ka hiji ye sien saba sankono nana sankono sien saba otumbo de ke ufana be akay wa chew dama de beta o yoro nununa o be jeka kalimo ke ala ye kobo mina no ya do itala donc mina o aya wuli Deutéronome 16 aya ni atna ke sankono sien saba mina sien kele di ema wa o sien kele fana korna sura saba aya bi kono tani woro bi kono tani wolom la abi kono tani wolom la na se kera aw yede aw beta boy o yoro nunu tourisme de dum mais
jɛ tourisme de sera aw bɛ jɛ ka taa tourisme o tourisme ye bateau de ye yamarukan de don kuma bɛ ka faamu faamu dɔ sɔrɔla ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen farankan dɔ bɛ yen an ka kalanfa Saïdou Keita a bɛna farankan kɛ Matthieu chapitre 5 verset 17-18 a ko ko Matthieu chapitre 5 verset 17-18 a fana ko ale ma na ka sariya ninnu wuli mais ale nana sariya ninnu waliyali kama ale fana nana sariyaw ale nabi Isa fana nana sariyaw waliya a b'o fɔ Matthieu ni o ye l'évangile kɔnɔ kuma ye ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen Seydou, est-ce que grand luxe bénévila, c'est-à-dire que ni ala no agi ka mobi bo sa ka suru bon o be korna sura wolonda aya be saba ani aya fla akoko awni aw mumini aw munun limana lindo ala la ko awni o de ka kan ka tena to kan Allahu akbar a famna dumni duma tobi ka dum ka fini nyuma do aw yera la ka aw pare ko o ye limana jong détail mais ya aw kafolendo ni mogo fana fe munu te limanaya joye o de wele rahman o nema ni ati je parce que ibana ka ale ala fato o nema bebe o nema kononana donc o nema du yo jume ko yala jonde parli bali jonde ko parli haramé kala be ka o tigi la mogo de yini sabula ale ni o tigi o bina ke mo mun ko yaye o ya ira na ka fo alhamdulillah rabbil alamin tellement que ala jonde ni tara tasol du ñenama yere ta kan wallahi amu ma ñenama yere te ola parce que ata ala dom fo na so setaye mais ka so seto iye ebe ani garbu munu ka fini fara lendo enu be la hale ay kelen ko tigla mo fitiri wa wala sabla muna ko ne garsega di awma wala sa aw kana akana ke clocharier ayo fo yoro jime ayo fo suratul kasasi kono nana Quran sura ngani segi aya biwol nani woro akone ala yebe cedo ka poro dima mun to e karun ni ne na folo di ama na folo di ko e awma aka aw janto aw yera kuna aka dumni duma bo dum aw yera e aka fini nyuma do aw yera la ni o e parlier sabu ne yo de daga mogo ye bien kona ya mais keren yala lahara kon ulu doron de be o parli ke ayo fo iye suratul arafi kono aya be saba ani aya bla mais akoko nani garse ga nyana maya kono abi do ka misali di mani o e karuni ye ko adi ko e wala sa e ka na fulu ni ke ka lahara nyini na me ki kana nyina ira kun ko ya dumni duma ke so do so nyuma kono nana e wala parli u ke ani parfum duma ay parfum fo yoro jme Quran sura bishiga nikele ay mo gani woro ki ka to ka parfum duma fie ila e temana dron kasa bab non c'est pas côté kasa goma do bi ila te e kasa goma do de be est-ce que c'est pas côté hali krefe selimano man au côté o de ko sa ay parfum nati ka to ka parfum fi awer mi be masiru de ko bo on masiru de limana jaw na de ka tanka korna sura wona wala aya bisaba ani aya fla wa dumni nyuma dum ko oli na afana de ka kan je kono ya mais o ka folendo ma wera fe mununte ala ko yera la mununte limana joy mais ko la hara ko ni ulu keren lende be o de ko so abe parli ko kuma fo iye ko arjana kono na ko ambe bassin bordé du boula alina kono bassin bordé abe suratul kafi kono Quran sura tani shegi ay bisama ni pla ha Quran sura tani shegi ay bisama ni pla exemple de Bisabani plate ola. Bisabani ça va. Oui, mais il est déjà reproduit. Ah, en tout cas avec café qu'on a une. Soie terre. Hein? Ah ouais. Vêtements de soie.
ani de burukar bazin be ah côté la moko fait ah attendez Allah ni sokole e mai neta ni sokole abo de zoye mais ko awle o pen o machine ma pe o de kakai ko na sura wolom la ay bi sabani plat e bi soko fana kan ko na sura wolom la sura 7 verset 32 Qui a interdit la parure d'Allah? Ah, quoi donner au balai? Il a produit pour ses serviteurs. Quand Masiri poe ka di jomuma, ko o Masiri doni, ko yala ko John de Bob, John yo balai pa, lebe ko tigi de yine. Aha. Ainsi que les bonnes nourritures. Ani dumni dumon. Di, mo da fo mo ko ide. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Ah, kasoro ni fen nu ne ala ya di mena John de mo. Dans cette vie, et exclusivement à eux, ko kasara ajana ko ndum abi parfum pana duma fo ko ni temena ni mo ko kenen temena dro o suma de bunguli abi yoro be mine ko a wusula kasa duma ayo de ko ye ko na soro bi shege ani kele aya mo gani woro ko ni temena dro ni mo ko temena dro a kasa be a suma duma be fambele jele la o de ko so do ka parfum nu temena andro yaye bo yaye ita dro atigla mo ko de ta ala do mais oui Masiri de aya gasega ya ambisega jala mais lahara atodo fika ke limana joye may jabi fleni amé ñingali di mo wéra mo kura anta di e mo kura de nam salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah ye to bala jara nam hein ne chien folo ni ya ah ici en folo de ñingali flap mene fe ka fo ok. Et follow la sourate 5 verset 68. Là on dit aux gens du livre, ne vous tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et au Coran. Là on fait au Coran ka wala ni doni parce que mona ma fait ka don kitabu saba en quoi fait. Taurita lijira ani Coran en quoi fait. Dauda nunu kitabu munu diro ma oluto olawa. Ma frère ni ko ni ne la famuna ne ta hakina la wala nga foti taurita ko na ani ni jira ko na fen be ka ma ko na ni dauda ni olu ka nga so ko na pa ne bible reka ancien testament la somo ko na somo de dauda o zaburi dauda olu ko tai mais ni ko taurita ni jini ni ya kuma fo do ene kuma mana tini mo ko ba fo ko kuma ko ko tewa ko na du fara ko taurita ni jila ko taurita ko Musa ta do ni jila ko Isa ta do ko kuma nuhu ni dauda nu do oh o de kan ja wala orobe ça me confie un peu abana o follow plana o ye seli fana di salat médiane on est pas fauna o be médiane no ni médiane est ta médiane est définition la je o be be les chamatio ma te juste ina for midi pin ay les na pour 24 heures donc à clan na be o midi pin bon ne ba watu la ni bara fenga la bara mana fenga bulu watu dole si ga amesi ga sele midi 30 euro no be midi 20 ko na na ma ke bashi ba fe bon amba damre ne ka nyinga laba e
midi n'a fɔra midi médiane a tɛ montre de ko fɔ i ye koyi montre min bɛ yan o midi ko tɛ ayi tile midi de ko don ni tile nana i kuncɛ ma wagati o wagati o de ko don kuma bɛ ka faamu awɔ sabula munna suratu furkan kɔnɔna na alikuranɛ sura 25 aya 40 ani aya 5 ko yala k'i ma kɔlɔsili kɛ k'a ye i ka ja la wa e ma deli k'i ka ja kɔlɔsi k'a filɛ midi waati la o b'a sɔrɔ ja b'i sen kɔrɔ bon a ko a ye ja de fɔ i ye bon ko o ja nin ka an ye ja in latagama ni tile taamasiyɛn ye tile de b'a yɛlɛma i y'a faamu wa ni tile nana a d'i ma i sen kɔrɔ o de ye tile camancɛ ye a bɛ bɛn ɛri o ɛri o de don kuma bɛ ka faamu a bɛ ka wagati dɔ de f'i ye ko camancɛ tile camancɛ bɛ se ka kɛ midi pile ye i n'a fɔ an bɛ wagati min na Philippines na ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen y'a ye an ye kalima daminɛ midi mais wagati dɔ la an tun bɛ seli midi 30 wagati midi b'a sɔrɔ tile ma camancɛ sɔrɔ midi a b'a sɔrɔ tile a ma camancɛ sɔrɔ voilà donc n'i ko k'i bɛ tagama ni an yɛrɛ ka montre ye ni montre ye nɛɛma de ye a bɛ an dɛmɛ calcul la mais k'a fɔ ko i bɛ baara kɛ ni montre dɔrɔn ye ko ni montre jate de don i bɛ taa ye wagati dɔ a ma mɛn yɛrɛ an tun bɛ seli fitiri seli 19h05 mais sisan n'i ko k'i bɛ fitiri seli o la o y'a sɔrɔ safo yɛrɛ jiginna tiɲɛ tɛ donc o dun bɛ o yɔrɔ yɛlɛma mais o tɛ seli fana lasara yɛlɛma 14h 16h ka sɔrɔ wagati bɛ yɛlɛma tile bɛ yɛlɛma wagati dɔ la su bɛ janya ni tile ye wagati dɔ la tile bɛ janya ni su ye wagati dɔ la i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ tile ka jan ni yɔrɔ wagati dɔ ye a bɛ se ka kɛ i bɛ seli yan midi pile mais i bɛ taa Kayi a delila ka ne sɔrɔ ne bɔra yan an tun bɛ seli midi 10 mais an taara Kayi tile nana kuncɛ ma midi 13h30 wagati 13h y'a sɔrɔ tile ma kuncɛ sɔrɔ a ma midi sɔrɔ a ma midi sɔrɔ e ko cogo di o la yɔrɔ a jate ka gɛlɛn donc taa ni tile jate ye parce que a ko k'a ye tile ani kalo di an ma k'a kɛ jate bɔlan ye suratu Yunusu aya 5 aya ko k'a y'a di an ma k'a kɛ jate bɔlan ye suratu Raha aya 5 a y'o fɔ ye ko k'a y'a di an ma k'a kɛ jate bɔlan ye suratu Isra aya 12 a ko k'a y'a di an ma k'a kɛ jate bɔlan ye Kuranɛ sura 6 aya 97 donc nin ye dɛmɛla de montre mun bɛ an tɛgɛ la a bɛ an dɛmɛ ka wagati nɔgɔya donc wagati minnu ni tile bɛ kuncɛ ma a bɛ se k'o wagati kale ka heure di mɔgɔ ma ko bɔn seli fana bɛ bɛn nin wagati in na tile bɛ na kuncɛ ma midi 15 walima midi 10 walima midi pile nin wagati in na midi pile de don mais tile bɛ na camancɛ la depuis 11h50 n'a y'i diya depuis 11h50 i b'i ka seli fana seli kuma bɛ ka faamu parce que tile bɛ kuncɛ ma wa a bɛ to yen fo 13h wagati mais sisan 13h30 b'a sɔrɔ tile bɔra yan Bamakɔ yan nin wagati in na ka bɛn le 8 novembre 2019 depuis 15 depuis 13h15 o y'a sɔrɔ tile bolila ka bɔ camancɛ la donc o ye lansara selen ye lansara bɛ to yen fo tile bin wagati a bɛɛ lansara wagati bɛɛ lansara ani safo de ka jan ni ne tun ye i ka jaabi fɔlɔ ye i ka jaabi filanan ye i ka ɲininkali fɔlɔ ko yala nuhu ta ninnu bɛ yen a bɛ min nuhu ta ninnu ko o bɛ yen ko parce que n'i ko ko lasuma ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ko kafiri ninnu b'u kanto ko tɔgɔ ko tɔw ninnu ta o de tɛ wa parce que a banna nin aya la k'a sɔrɔ ala dun ye nin kitabu tɔgɔ fɔ i ye Kuranɛ sɔrɔ dɔrɔn aya 60 ani aya 8 mais walasa e k'a faamu k'a fɔ ko a tɔ bɛɛ bɛ tawrata de kɔnɔ hali nuhu ta o bɛ tawrata de kɔnɔ wa nuhu ta Ibrahima ta a bɛɛ bɛ fana bɛ Kuranɛ de kɔnɔ mais Kuranɛ kiiri yɛrɛ ju a lamɛn mun dira nuhu ma a ko o kelen de wahira ka na iba ko mun dira Ibrahima ma ko kelen de wahira ka na kira mu ko kelen de wahira ka na di nabila a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ sura 42 aya 13 kuma bɛ ka kɛ jɔn de ye
Muhammad ko e fana in haza la fi sufi Ibrahima e fana ta yoy mais depuis nous faut qu'on abla nabila Isa faut qu'on abla Muhammad Lamine kiri be ju abe tawta de ko sa abe tawta to ko de fiye ko kan ni la tubala ka ko lati dalu jumene bi bolo ka fo nu beta ba kono Dawuda nu beta be Musa ta de kono parce que akoko Musa ka kiri de kiru juye ko oh kiru be bora tawta de la ko ne alama kuma adama denfe ko wahyu sirade do adama denfe ko mun kafsa ni Musa ye ha Musa kafsa na be kuma kana oh akbar donc kiri jude tawrata ye avec corona sura wulumla aya keme ani aya binani nani aya keme ani aya binani Musa ka fisama tia saria e koko ebe ala ta de fola I fora Musa ko Musa ta de abe juye ni ko nu ta be akono ni ko anfa adama ta ba kono ni ko kira Idrissa ta be tawrata de kono ni ko Yunus ka kitabu ba tawrata de kono ni ko Muhammad Lamita be tawrata de kono Allahu akbar abe de be tawrata kono ko ne ale de sugandi ka ke kiri juye sigila kiri sigila de tawrata oh asulu kiri asulu yere de tawrata a jumla antara amba bo jore wala sa ka fo e ni famu contribution do be anga karamfa bulu abla jallu hokum konana Muhammad alayhi salam o yasro Muhammad Lamin abika kala ke Qur'an kala wakati na suratu akaf konana suratul akaf konna Qur'an sura binani ani woro aya mugani kono to kata se aya bi sabama o yasro kira mo imbika kalanke tumamina akoko jina u kira kata kalanka ilame afe o ko meleke nunu sisa bete manai ay abete manai abe fatale ro ka jaw na e mu boy foke ga segaka mais jina nunu tara ala ko ay jina jamakulu ci ama utugule be kira mo ko abe korna kala ulu fana ba dusia no fetu mo to na e kala ndamino ba foko aya makum aka lame nike ko to mana mena korna kiri jigina ka ba to mamina aye jina nu fana ke chido e kata umantoma utara o mune fo ko alhamdulillah rabbil alamin ko che ko be de ma boraka alaka kibaro era fana soro alaka kiri wera soro akbar am blara ango fana kala Musa ta temenen ko Musa ta ko fe o de te bodo an suratu hud ani suratu hud ayatan wulula ani suratul hud ayatan wulula korona sura tani kelen ayatani wulumla ako mo Lamin ko yala mogo flabe kanga suma walma ka sanga ko ma fla kanga sanga nyogo ma wa mamu mbala ka aka dalubo Qur'anu konandana walma ka konkorna nye ko tawrata dira Musa ma ka kon Musa ya nan tawrata dira fana ko tawrata de dira Musa ma ko o fana skiri judo ye ko amika kiri juunde dima meleke jina ko chena tawrata tumbe urubulu yaye uma fo ko linjira tumbe ubulu de ko tawrata tumbe ubulu ala file ka fo ko mo mbala ka dalu bo Qur'an kono walma tawrata kono kitabu mun dira Musa ma ni akalana ka bo sere jume jibril de ni beti ma ma bi ka famu ko yala o tikla mo ani mo mbala ka dalu bo fen were kono mu ma ke gafe jigine nunu ko sere te munu ko ye kelewa ne bi ka kono ko kuma fo ye e ko maliki ya fo ko maliki ko sere tala ko bugari ko sere te bugari la sabu jibril ma jigine dalule bugari ka werte ci de e bi ko mbi ala ko kuma na e ko no ko ye fana be ala ko kuma fo ko no ko akana usu suma nyoya e ni ne to ye ka faranka ni ay faranka ni famu ko sobe masha Allah ni nga were jimbe nam wa alaikum assalam masire nyakate
ne isen folo kana nyakati nam ne ba ko tin ni ko hadisi nam ko na ya so hadisi kalo awo ko ni ala tan siri maka awo ko ba ko ni ina fo hadisi ibi se ka misal do di ama hadisi ina fo Bukhari ka kitabu na walma jume walma Abu Dawud nu Tirmidhi nu lo ko tawa wala mo hadisa ko yala ale ba fe ka do o kibara be chugodi wala mena bakru bala ikan nyingal famna bakru bala hadisa ye che ni ko hadisi ka ba hadisi koro barokan yo me hadisa jume de che obina fo ye ani hadisa jume de ngalo ye obina fo ye Qur'an sura bisabani kononto ta aye mugani saba Allahu nazara ahsanal hadisi alame nyagate ako Allahu nanzala ahsanal hadisi ako ala ye hadisa wala chenyi jigi hadisa mun yogonte hadisa wala son herema ne ala ya jigi alame de ale barukan hadisa koro barukan ko ala ye barukan do jigi barukan mun yogonte kitaban mutashabi ko ke kitabu ye ko aya de ba kono aya munu be tani ka segin ko fula la mawde do ko me nyugon fe a'udhu bi rabbin nas malikin nas ibo umme ko ne barukan de me aya de do aya bla kitabu de kono ka ke barukan ka ke hadisa ye yaro ni ko hadisa te tien il faut que ka faranfasiya di ko re ko sa ayi ni hadisa e kambe hadisa subu di e ko Bukhari donc hadisa mu ye tien ye mu nyogonte o de be ka fo ye ko korona yere e barukan de ko korona yere hadisa ye ako Allahu nanzala asana hadisi kitaban mais ama kitabu ni to ko dima de kitabu mun jigina aba fo ye wonu nanzilu min al-Qur'an Qur'an sura tani wolum la aya bishegina aya fla ko o kitabu ye Qur'an de ko Qur'an kitabu ni to ko ye Qur'an hakli jigi mais ni ya daele ni Qur'an daele ebe kuma mun ye akono boro de do hadisa de do comme hadisa nu ye aya de ko aya fla la mawde Allahu nanzala asanal hadisi kitaban yayi maintenant amina kuma ni tige sumar kono na kata dima zasia kono sura binani duru aya warata o fana kala tilka ayatullahi natluha alayka bil haqi aya de fleni ye ka kala iye mbalma ke ama fo ko aya de jigina ka bla kitabu kono mu ye fla yo ko bo aya de fleni ye ka kala iye ni chien jati ye ko fa bi ay hadithin kake borokan ye ba yayi kake fa bi ay hadithin hadisa alaka kuma de ko boro alaka boro hadisa ye baro de donc ako hadisa ni ale aya de kalan kake hadisa ye ako o hadisa fa bi ay hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minuna ko yela hadisa mu ye aya lamo ye ni iborola ko ka inyin ngade nyagate ko ni hadisa kofe ko ebena ta hadisa jume de mbine ko kebena ta da hadisa jume de muteni ye ni to Qur'an hadisa donc kuma yera te ta yoro janko yi amba fiye ko yala aya de be Bukhari kono wa yew muslim kono aya de jigna muslim kono wa ala ko laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Quran sura mugani na aya be jani ani aya woro ko cera la ne ala aya de jigi mun jele ndo ko aya mun jele ndo ne ala be maw place ne ala be makanda na e mamu ye neja ki place sirati ka clé aya de tira mais aya no no hadisa de ko baro de ko bo o ko fe mun blara kitabu kono kitabu mun wele Qur'anul Karim ko o ko fe ko ebe ta limaniya jume de la mais ala ko Muhammad lamina limaniya oma ani mun jigina ka kon onye Qur'an sura fla aya nani limana nima e ka limana fana mun jigina ka kon itanye donc abeta
o de tɔgɔ d'i ma Kurana sura 3 a bɛ kitabu 3 fɔ i ye. Nazzala alayka al-kitaba bil haqqi. Kitabu jiginna e kan ni tiɲɛ jati ye. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Ka tiɲɛtigiyali kɛ fɛn na mun tun bɛ ka aw bolokɔrɔ ka kɔn. Wa anzala tawrata wal injila. Ko Tawrata tun jiginna ka kɔn, Linjila tun jiginna ka kɔn. Bukari gafe jiginnen ya. Yew. Lagadari ne gafe jiginnen ya. Gafe jiginnen tɛ. Ala ko mun? Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Maa kɛra kafiri den ye maa mun ye kiri bɔ gafe kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gafe jiginnen ye. Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul zalimun. Ko yɛrɛ kun tɔɲɔbaga de. Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul fasiqun. Wa tiɲɛnikɛla de don. Nin bɛ Kurana sura 5 aya 44 aya 45 aya 47. Ni ye kiri bɔ gafe kɔnɔ mun ma kɛ gafe jiginnen ye ko kafiri de ye. Bukari ye gafe jiginnen ya o jaabi b'i bolo. Ni Muwata Maliki ye gafe jiginnen ye o jaabi b'i bolo. Ayaw de b'a kɔnɔ wa o jaabi b'i bolo sabu a ko Kurana ye aya de non ni aya de b'a kɔnɔ ça veut dire que jiginnen de don. Ni aya t'a kɔnɔ ko bon nin kɔfɛ quoi k'e bɛ taa limaniya jumɛn de la. Bukari ya non an tɛ limaniya Bukari ka kuma ye yanni diɲɛ wuli cɛ parce que tiɲɛ tɛ Bukari tɛ ciden ye wahyu ma jigin a kan aya tɛ a ka gafe kɔnɔna na. Bon kira aya de jiginna kira kan walasa a ka siratigɛ kilennen sɔrɔ n'a ye tuma min na a ko ihdina siratal mustaqima n kanda i kan bila sira kan mun tɛ suratul fatiha aya 6 a ko lakad mina aya de jigin e kan anzalna ayatin mina aya de jigin e kan mubayyinati aya minnu jɛlen don wallahu yahdi man yasha ni ala bɛ maa bila sira kan ni a ye maa mun ye ne ja ila siratin mustaqima k'i bila siratigɛ kilennen kan n'a ye. Donc Bukari ni Muslim Abu Dawuda ninnu aya t'a kɔnɔ dɔn a tɛ se ka mɔgɔ bila siratigɛ kilennen kan n'a ye. Wa tiɲɛ yɛrɛ tɛ a ko nin kɔfɛ wa mun bɛ ka kalan i ye tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi a kalan i ye ni tiɲɛ jate fa bi ayi hadisin ka kɛ hadisa ye ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna ko o kɔfɛ ko bɛ taa limaniya hadisa jumɛn ye. Bari e ko faamu han donc Bukari tɛ tiɲɛ ye a ka hadisa tɛ tiɲɛ ye Muslim tiɲɛ tɛ Abu Dawuda tiɲɛ yɛrɛ tɛ. A bɛ kalan Maka yɛrɛ de diina tiɲɛ ka na di a ma yan. Tuma min na kira cira ni Kur'anu ye Kur'anu sura 15 Kur'anu sura 10 aya 15 ko ala ka aya jɛlenw kalanna arabu ye tuma min na o ko Muhamadu na i sigi yan a nana o ye réunion kɛ k'a sigi ko bon Kur'an mun b'i bolo a fali an tɛ sɔn ni Kur'an ma Kur'an ɲɔgɔnna wɛrɛ nati walima i k'a yɔrɔ dɔ fali ala kira ko ayi ko kuma tɛ ne tɛ Kur'an wɛrɛ nati Kur'an ɲɔgɔnna ne t'a nati abada wa ne tɛ Kur'an yɔrɔ dɔ fali abada n t'a kɛ o ko d'accord o sɔrɔla ka réunion kɛ Kur'an sura 8 suratul anfal aya 30 o réunion kɛ dɔw ko k'an ka ciden don nɛgɛ la kaso dɔw ko k'an ka faga ka bɔ yen dɔw ko k'an ka gɛn réunion kɔnɔna na mɔgɔ minnu ko k'u k'a gɛn o de cayara mais ala ko ne ka plan de tun don u k'a gɛn Kur'an sura 8 aya 5 u y'a gɛn tiɲɛ taara bange Madina a seginna ka na a ye fanga sɔrɔ san caman kɔfɛ Fatu Maka ni boli ko suratul Fat Kur'an sura 48 aya fɔlɔ aya 27 an ye sebaya di kira ma kafiru Maka kafiru kan a ye Maka minɛ kolo ni fasa o siran n'a ɲɛ o ye Maka d'a ma a ko k'i mago bɛ fɛn jumɛn a ko k'u mago bɛ alikaba la a b'a ka boli kunta ninnu a b'a cɛ ka fili o y'a cɛ ka fili kuma lamɛn dɛ san 200 san 300 de kɔfɛ ciden suma yɛlɛmanen Makakaw minnu fa tun ye kira lasigi minnu mɔkɛ tun ye kira lasigi a lamɛn dɛ k'a fɔ k'a ka Kur'an dɔ wɛrɛ nati mun tɛ Kur'anu ye olu ye réunion kɛ Maka kɔnɔna na o de kosɔn ala ko al arabu asadu kufran arabu ye kafiru de ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul wa ko arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen wa arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔn fɛn mun jiginna alakira kan jumɛn de jiginna alakira kan ko bon arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ o kɔn a bɛ Kur'an sura 9 aya 97 an y'a arabukan de kalan ye al arabu asadu kufran siya kelen mun taara tɔgɔ ma kafiri de o ye arabu de olu de ko puisque ciden tɛ yen sisan kunu an mɔkɛ tun y'a laɲini a ka kuma minnu don Kur'an kɔnɔ ni kira banna ni u y'a gɛn u y'a bɛɛ sɛbɛn ko alakira de ko ten k'a minɛna ka bɔ e la e y'a minɛ i fa de ye ni alakira ye baro kɛ nkalon de don yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli Kur'an sura 6 aya 112 tiɲɛ tɛ ko hadisa bɛɛ
donc n'a ma kalan maka ati kalan fasi o adamina na yende o ji nyuma bora yoro mina ji no be boy o de ko so ni tara o be taburo de o be kala taburo la o ba fo kiki ka kushi tike be bomo shibla e be fugulan kundan do bla e be fugulan do pour que ando do o ka kushi ju ko fo ite o be tama ni pien yu go si ba e ma be ta ba e be tama kande wa alhamdulillah ko e sunna mo ko de fo ite tabolo kala la do mais ni tara maka ni tara iran o bi kala fe were la o bi jalamugu di ma e be jalamugu do e be na ya mais e be fe were de kala yi ti ala ta kala de wa fi ko imamu ye tani hakede ni ma ni imamu ni ite ni imamu no ka ko ni ko ita tiena abe fo ye ko bo ko ala kira mo de do be billahi we ni fo e be ka kuma fa moi o lu fana ka kitabu bubulo ko kira de côté ashita tienye fait mun bi fo ye dina kungankola ko lestum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum fika qur'ana kiri de fo walma ibe tawta kiri de jo walma ibe injila kiri de jo kono ta kite fo kan ko qur'an sura duro aya do rana aya shegi balma ke temeni ni gali bokar touré ni fana shadi kura ni clara kuma soro masha Allah shadi kura te ni de bide ay duma soro masha Allah ni gali abi bolo ne bɛ fɛ ka dɔɔni dɔn prophétique ka a denko de la quoi kira cide ka denko la ni kuranɛ kumalen don a kan kuranɛ kumalen don parce que y a des gens ici awɔ dɔw bɛ yen k'olu ye kira mɔdenw ye an b'a ye mɔgɔw b'u k'olu ye kira mɔdenw ye quoi mɔgɔw b'u suluw ye u bɛ tɔgɔmaw kɔ u kan u bɛ fɛn bɛɛ f'u ye ne bɛ fɛ ka dɔɔni de dɔn a la quoi n'a sɔrɔ kira jeli dɔ bɛ yen ne b'a kuma ka na se sisan ma ani minnu b'an fɛ yen yan nɔ ni kuranɛ kɛlen don ka dɔ fɔ a la quoi. a ko zuriya bɛ di cɛw de ma bɔnsɔnya bɛ di cɛw de ma o de kosɔn cɛw de bɛ danbe ni ɲɔgɔn ye o de kosɔn a b'a f'i ye ko n'i ye muso furu sa ko muso ka sigi i bara kuran sura 2 aya 200 aya 28 fo ka taa fɔ a sabatira ka fɔ e ka hɛrɛ dɔ ta a kɔnɔ kɔnɔbara kɔnɔna na a kana taa n'i ka sɔrɔ ye den ye cɛ de ta ye mais den ni zuriya bɛ fɔ a la kɔrɔna nana n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ na n'a ye a bɛ cɛmaninw de d'i ma a ko Zakariya bɛ na kɛ i ka tiɲɛtabaga ye ko Zakariya kɔfɛ ko Yakuba bɛ yen nin bɛ alikuranɛ sura 11 kuma bɛ ka faamu aya 79 71 kamina Zakariya d'i ma a bɛ na kɛ i ka tiɲɛtabaga ye o kɔfɛ an bɛ Yakuba d'i ma tiɲɛtabaga a bɛ na ni o cɛdenw ye 12 ko kabila 12 a bɛ cɛ a bɛ bɛn 12 yɛrɛ ma 12 tribus d'Israël les 12 tribus d'Israël a bɛ bɛn kuranɛ sura 12 ma sura 12 a bɛ na cɛden 12 de tɔgɔ 12 ka baro de bɔ i ye quoi Benyamin b'a la Yusufa b'a la ka fara cɛden 10 kan ninnu de ye zuriya ye zuriya bɛ danbe ka taa cɛ de ma parce que munna muso ni ale furula mɔgɔ wɛrɛ ma ale ka joli de bɛ don a la a bɛ den wolo a bɛ kɛ o den ye ni e ye Ture ni e ka denmuso ni Kulibali y'a furu a bɛna den mun sɔrɔ i denmuso fɛ o bɛna kɛ Kulibali de ye cɛma o de kosɔn o cɛma kibara kunkanko la kuranɛ sura 33 kala aya 40 ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad Lamine ma deli ka den cɛma sɔrɔ ko Muhammadu mun baro e ka ɲininkali Muhammad Lamine ko tɛ wa k'a ma deli ka wolo kɛ ko aw dɔ cɛma de filɛ nin ye ko kira den de don cɛma a ma deli ka kɛ abadan a ma deli ka kɛ Ibrahim sɔrɔ a ma deli ka Kasim sɔrɔ nkalon de don Ibrahima ma deli ka wolo ala Ibrahim Muhammad Lamine fɛ a ma deli ka kɛ tiɲɛ tɛ a ma deli ka kɛ maa si aw la cɛ ko aw dɔ cɛ fa de Muhammad k'a ma deli ka kɛ Ibrahim ye cɛ ye Kasim ye cɛ Kasim ye cɛ Ibrahima Fadra Selva cɛ kuran tɛ cɛ ni aya y'o bala ye ka bɔ yen a ko ala ka ciden don wa nabi ɲuman la i bɛ to yen i b'a aya 59 kalan a bɛna baro dɔ fɔ i ye o kɔnɔna na
Ya ayuhan nabiyu. Ko nabi ɲuman. Kulli azwajika wa banatika. A fɔ I denmusow ye ya ye. A fɔ I furumusow ye ani I denmusow ye ani mumini muso. A fɔ I furumusow ye ani I denmusow ani mumini muso. Ko k'u ka hijabo natu kan. A bɛ fɛ ka mun de fɔ I ye? Den musoman caman tun bɛ Ala kira fɛ. Kelen tɛ. Il avait mais a ma deli ka den cɛman sɔrɔ. A bɛɛ kɛra muso ye. Comme cɛ k'a ma deli ka kɛ cɛ si fa ye. A aya 40. A aya 59 ko den musomanw tun b'a bolo. Bon, kuma bɛ ka faamu? E bɛ fɛ ka mun de fɔ? Mais mun na Ala ma den cɛman di a ma? Mun de kɔsɔn Ala ma den cɛman di a ma? A bɛ na o fɔ I ye. Ko n bɛna fanga bila imaniya sira denya fɛ ni joli sira denya fɛ. N b'a fɛ ka imaniya balimaya quoi. Den ni faya mun bɛna kɛ imaniya sira fɛ. Mina o fanga di o ma ka tɛmɛ jeli ta in kan fo n'a kɛra tiɲɛ sira ye. Est-ce que a bɛ ka faamu? A bɛna faamu. D'accord, a ma faamu. Suratul Hujurati, e bɛ Suratul Hujurati ta Kurani sura 49 aya 10. A ko o kalan. Kurani sura 49 aya 10. Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ko mumini limana jon dama de balmamaw ye. Fa aslihu bayna akhawaykum. A bɛ fɛ ko balimaya de bila joli sira balimaya o de kɔsɔn a ma den cɛman di Muhamadu. A bɛ n'o baro di ma hali sisan. A bɛ fɛ ko o de fangaya. Ni a tun y'a kɛ den cɛman ye mun bɛ kɛ yɛrɛ a bɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan. Yarɔ dɔw b'a o dajiw ni fɛn na. An bɛ o ka fini bɔ an bɛ to k'o nɛmu de sira. A bɛ na k'o ye. A tɛ fɛ o ka fanga sɔrɔ. Comme ciden kan ka kɛ bɛɛ fa ye munna n'i bɛ fɛ ka kɛ ciden den cɛman ye a bɛ n'o f'u ye Suratul Azabi kɔnɔna na. Allahu Akbar. Haydara. A bɛ ka i baro Suratul Azabi aya 6. Kira sago bɛ i kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kun ka sago ye i yɛrɛ kun kan. Allahu Akbar. N'i ko k'i bɛ taa Kayi sini ni ciden ko kana taa dɔrɔn i bɛ to yen k'a ka sago de bɛ kɛ a ka sago de bɛ i kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan. D'accord, i y'o faamu tɛmɛ n'a ye. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Maman Lamine furumuso o ye mumini baw de ye. Allahu Akbar. Ciden furumuso o ye danabaw ba de ye. E bɛ ka kuma faamu a dun ko limana jɔn olu de ye balima ni i sɔnna imaniya ye dɔrɔn da la k'a fɔ ko kira ye i fa ye sabu a muso y'i ba ye. Donc i donna a ka denbaya kɔnɔna na sabula ko joli ta nin a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ i bɛ se ka kɛ dɔ bɛ se ka kɛ i joli ye mais a bɛ bɔ i ka denbaya la i n'a fɔ a b'o baro d'i ma suratu Hudu kɔnɔ Kurani sura 11 aya 45 n'u kibara kuma ko la n'u ye denkɛ sɔrɔ a yɛrɛ joli de don mais a banna la a ma sɔn a ye tuma min na harakili bɛ na a y'a wele ka bila bateau kɔnɔ a ko ko n fa n tɛ don bateau kɔnɔ n bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ a ko n den foyi tɛ kisi f'i ka don bateau in kɔnɔ a ko ko n ma sɔn i y'a ye tuma min na a y'i sinsin kuma in kan Ala ye wahayi jigin a kan ko nin t'i dɔ ye donc a y'a yɛlɛma a bɛ fɛ ka an bɛɛ de don kira denfaya kɔnɔna na bɛɛ fa ye ni sɔnna ye dɔrɔn i fa de don
mais a ma sɔn ka joli privilégié n'a tun kɛra joli ye an dɔw farafin tun bɛ frustré quoi. Parce que arabu b'a fɔ a ma de bi. A kɛra sigi o kuma na. K'an ye farafinw ye k'an ye jogo ye k'an b'a bila k'an lawele. Bon o de kosɔn d'accord Ala b'o jaabi kuranɛ suratul Hujurat kɔnɔ kuranɛ sura 49 aya 13 a ye mun de fɔ a ko ne y'aw bɔ cɛ kelen ani muso kelen da ka aw caya ka aw kɛ jamana ye frontière nin ye Mali ye nin ye Burkina ye ka aw kɛ siyaw ye ka aw kɛ kabila ye mun kosɔn a ka ɲɔgɔn dɔn quoi ni a tun ma kɛ tan anw tɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw ka kɛ bamananw ye dɔw ka kɛ bozow ye o n'a ɲɔgɔnna dɔw ka kɛ mosiw ye u ka sɔrɔ nin jamana kan dɔw ka kɛ nin ye u ka sɔrɔ nin jamana kan dɔw ka kɛ wɔlɔfɔw ye olu ka sɔrɔ Sénégal ko aw bɛ ɲɔgɔn dɔn nin ye ne Ala ka laɲini de ka aw ka kanw caya comme aw la ko ka aw dɔw kɛ finman ye ka aw dɔw kɛ jɛman ye o ye ne Ala ka kabako ye kuranɛ sura 30 aya 22 ka aw dɔw kɛ finman ye ka aw dɔw kɛ jɛman ye ka dɔw kɛ façon zone ye ko nin ye ne Ala ka kabako de ye quoi comme nin bɛɛ kɔnɔna na ko jɔn de ka fisa kuranɛ sura 49 aya 13 ko mɔgɔ min bɛ siran ne Ala ɲɛ donc ni farafin ye Ala ɲɛ siranya dusukun kɔnɔna n'a y'o sɔrɔ ka tɛmɛ arabu bilen nin kan mais nin bɛɛ kɔnɔna na pour que parce que a b'a dɔn arabu bɛ o kuma ninnu de fɔ o de kosɔn a ko hey arabu yɛrɛ ye kafiri de ye mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ kuma bɛ ka faamu wa donc Ala ma sɔn a ka den cɛman sɔrɔ parce que n'o tun kɛra karamɔgɔkɛ diinɛ in kɔnɔna o tun bɛ an sen bɔ a la o n'a ta o ta i ma ye o y'a dilan dɔw ko k'olu ye a mɔdenw ye donc an dɔw bɔ a la k'a sɔrɔ an yɛrɛ de ye parce que a ko ciden tiɲɛtabagaw ye jɔnw ye ko mɔgɔ mun b'a sen nɔ senw bila a sen nɔ na sen da a sen da nɔ na ko sabu k'a kɛra sen da nɔ na la dege la sɔn hɛ ni aw ta ye Ala ko yan ni kiya kuranɛ sura 37 aya lakad kana fi rasulillahi uswatun hasana mais e dun bɛ se ka tagama ciden sen da nɔ na cogo di fo a ka sɔrɔ dɔ parce que a ko an bɛɛ ni an sɔnna dɔrɔn an y'a denw de ye bon a ka tiɲɛ la il faut que an ka don a ka tiɲɛ na bon tiɲɛ jumɛn de b'a bolo ko ne Ala ma kira garisɛgɛ ko garisɛgɛ de don mun ka fisa ni Kur'anu ye kuranɛ sura 10 aya 50 ni aya 8 Allahu akbar hɛrɛ la sɔn hɛrɛ mun ɲɔgɔn tɛ yen quoi ne m'a di mɔgɔ si ma ko ka tɛmɛ kuranɛ ye bon kuranɛ dira kira ma donc kuranɛ tiɲɛ ni i bɛ kuranɛ tiɲɛ de ta walasa i ka kɛ a den ye aya nin mɛn ko mawlud kuranɛ ka hakilina ye jumɛn ye mawlud kan yani an ka tɛmɛ ɲininkali bɛ jaabi ni ɲininkali dɔ a bɛ se ka mɔgɔ permettre ka fɛn dɔ faamu mawlud ye jumɛn ye o ka fɔcogo la o fɛn ninnu kira ka bangeli san yɛrɛ anniversaire d'accord kira bangera wa a ma bange mais a bangera a dɔnna ni jumɛn ye walasa a ka dɔn a dɔnna ni jumɛn ye kuranɛ sura jumɛn kɔnɔ a bɛ kuranɛ sura 99 kuranɛ sura 94 aya 4 a ko an ye Ala kira ladɔnniya an y'a labange ni Kur'anu de ye an ye kuranɛ de jigin a kan walasa a ka bange la renaissance donc n'i ko k'i b'o anniversaire kɛ o anniversaire tɛ tile kelen ye dɛ sabu ko munna ko an ye kitabu jigi ka kɛ zikiri ye kuranɛ sura 21 aya 10 Ala kɔrɔta de b'a kɔnɔ ko kuranɛ jigira ka kɛ hakili jigi ye ko hakili jigi kɛ ko hakili jigi bɛ mumini nafa donc kuranɛ dayɛlɛ o dayɛlɛ i bɛ ka kira ka anniversaire de kɛ sisan ni an bɛ anniversaire kira ka anniversaire ni kuranɛ dayɛlɛ dɔrɔn i bɛ ka Ala kira de ko fɔ parce que ale de ka hɛrɛ ye nin ye quoi ale bangera ni nin ye farisogo bangeni tɛ dɛ farisogo bangeni tɛ parce que bange ye fila ye Yohana ka gafe b'o fɔ i ye Linjila kɔnɔna na kuranɛ sura 3 aya 1 ka taa bila 3 ma a ko cɛ dɔ nana Nabi Isa ma a ko Masihu cɛ in tɔgɔ ko a bɛ tun bɛ jamakulu de cɛ la minnu bɛ wele pharisien minnu ko k'olu bɛ Nabi Musa ka gafe sariya tanga olu ka mɔgɔw u ka jamakulu mɔgɔ dɔ de don o tun bɛ Nabi Isa kɛlɛ
mɔgɔ dɔ de bɔra u cɛ ma mɔgɔ mun tɔgɔ ye Nikodème a nana sufɛla la a nana Nabi Isa ka bon Kongo a ko kisi bi ye ko jɔn don ko Nikodème k'a ka di ko a ka di parce que Nikodème a b'a dɔn Nikodème tun t'a fɛ sariya karamɔgɔ don a nana a ma a ko ko maître a ko ne bɛ min f'i ye ko ne nana ma dɛ ne nana i ma dɛ ne nana i ma mun na ne yɛrɛ ni Ala cɛ n y'a ye e bɛ ka kabako mun kɛ n'i ma kɛ Ala ka ciden n'i ma kɛ dɔgɔtɔrɔ i tɛ se ka nin kɛ Ala ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de y'i ye furakɛlikɛla nin e bɛ kabako mun kɛ n'i tɛ Ala mɔgɔ i tɛ se ka kɛ donc n nana n sɔnna i ye ne bɛ se ka kisi cogo di Nabi Isa y'i kanto Nikodème ko il faut qu'il ka wolo kura ye ko n'i ma wolo kura ye k'i tɛ se ka Ala ka masaya sɔrɔ i t'a ye i t'a sɔrɔ Ala kama alijana fo mɔgɔ bɛɛ ye wolo ye fila de il faut qu'il ka wolo siɲɛ fila wolo fɔlɔ o ye farisogo wolo ye o de kosɔn cɛkɔrɔba y'a ɲininka ko yala ne bɛ se ka wolo bilen wa ne bɛ don ba dɛbɛ kɔnɔ ka bɔ ne bɛ se k'o kɛ cogo di bilen Nabi Isa ko e ma kuma nin faamu ne ntalen kuma de ko ni y'anfan de ko dɔn mun bɔra nin na o ye nin ye mais mun bɔra farisogo la o ye farisogo de ye farisogo ko tɛ il faut que mun b'i bolo hakilila e tun wulila ni hakilila ye il faut formater ça il va formater il faut réinitialiser sisan i b'a fɔ ko ta de ye cɛ ye linjira de ye cɛ ye kɔrɔna de ye cɛ ye tɔ bɛ nkalon o de y'i wololen ye kura ye o de kosɔn a ko ciden wolo ni a ciden bange ni a san 40 ko mɔgɔ fililen tun don est ce que mɔgɔ fililen i kan k'o ka fɛti kɛ a concret ya ɲɛ kuranɛ ko ten ko ciden ko kuranɛ sura 93 aya 7 aya 8 a ko ciden tun ye mɔgɔ fililen ko ni Ala y'a kanda mais a kandara tuma jumɛn tuma a ye san 40 sɔrɔ kuranɛ sura 46 aya 15 a ye san 40 sɔrɔ tuma min na ko nisenu nana a ma a ko bon sisan filimu e tun fililen tun de don sisan i kandara i tɔgɔ bɛna dɔn e bɛna dɔn diɲɛ fɛ ni Kur'anu ye an bɛna i tɔgɔ kɔrɔta ni nin Kur'anu ye kuranɛ sura 94 aya 4 donc a ka bangeli nin de ye a ka bangeli ye tiɲɛ ye mais a ma kɛ nin kalo ye kɔnɔna na Mawludi ye tiɲɛ ye mais a ma kɛ Mawludi ni bange don ni anniversaire tiɲɛ de don mais nin kalo in kɔnɔ tɛ a kɛra sunkalo kɔnɔ Ramadan kalo kɔnɔ na Laylatul Qadr a ko kuranɛ sura 2 aya 100 aya 80 aya 5 a ko ni Ala ye Kur'anu jigi Ramadan kalo de kɔnɔna na ka kɛ kanda ye ka taa adamadenw mais a jiginna sufɛ mɛlɛkɛw de jiginna n'a ye yanni u ka jigi o ye ɲɔgɔn sɔsɔ sankalo kɔnɔna na bɛɛ ko ne bɛ don délégation na kuranɛ sura 38 aya 60 ani aya 9 ka taa bila 70 ma i y'a ye ko tuma min o ye sɔsɔli kɛ Muhamadu Lamini de bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la tuma min mɛlɛkɛw ye ɲɔgɔn sɔsɔ sankalo kɔnɔna na ko bɛɛ bɛ don délégation la ka na u bɛna kuranɛ di ne ma ko ne ma bɔ a kalama o ka mankan ko bala ka na ne ma dɔrɔn ko ko e kɛra ciden bangelen ye dɛ i bɛna ci kɛ i kɛra Ala ka mɔgɔ sugadilen ye quoi cikan bɛna don i da quoi bon o tun tɛ se ka kɛ fo i ka kalan i kɛra mais a kɛra sufɛ a ko comme wuli comme fa anzir kuranɛ sura 74 aya fɔlɔ wuli ka bɔ birifini kɔnɔ e ye mun bɛ birifini kɔnɔ nana o ko aya fɔlɔ de ikra ye aya fɔlɔ de ye kun ye ko wuli ko wuli fɔra ye don min na ko mankan de kɛra sanfɛ k'ale ma bɔ a kalama ale balila dɔrɔn ko wuli e kɛra ciden maintenant o cidenya tɛ se ka kɛ fo a ka kalan kala kɛ ni tigi Ala tɔgɔ ye i bɛna kalan ko ka kɔn nin ye e tun tɛ fɛn kalan ni e tun tɛ gafe kalan ka kɔn nin ye e tun tɛ gafe sɛbɛn ni i kini bolo ye sisan i bɛna gafe kalan i bɛna sɛbɛnni kɛ ni i kini bolo ye kuranɛ sura 29 aya 40 ani aya 8 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah